Okay, can you see my screen? Can you hear my voice? Can, Doktor. Okay, thank you for the response. Okay, last week kita dah habis ya sebenarnya. Topik-topik ini kita dah belajar lah. Cuma saya nak ulang balik saya nak ulang balik topik QAM ini kerana QAM ini akan masuk dalam quiz. Okay, soalannya tidak susah, soalannya mudah. Okay, soalannya mudah dan jawapannya pun ada dinyatakan di sini. Okay. Kamu boleh download nota yang terkini dalam author. Tadi saya ada update juga nota untuk chapter 4 ini. Yang mana saya buatkan supaya tulisan ini lebih jelas. Sebab kalau yang version last week tu tulisan ni tak berapa jelas. So saya dah make sure that gambar ini boleh dibaca dengan jelas lah dalam PDF. Okay. So the answer for the quiz is here. So I want to explain to you so that you can understand about the QAM, not only for the quiz but also for your future references. Okay, so maybe before we start about the QAM, maybe kita boleh refresh apa yang kita dah belajar setakat ini. Okay, so if you remember that in the previous week we have learned about digital modulations technique, about the technique that we use to transmit digital data into the wireless medium. Okay, so kalau saya lukis gambar raja, sekejap. Sekejap. Okay, so if I draw the picture like this, transmitter. Okay. Okay, and if you remember that we have the flexibility to have a analog input or we can have the digital data. Okay, boleh juga ada. Dan dalam transmitter adanya komponen yang dinamakan sebagai ADC, analog to digital converter. Yang mana analog to digital converter ini dia akan menukar analog input kepada digital output. Okay, so for example, if you have an analog input and we want to produce what we call as a PCM code word. Okay, dalam sebutan logic 101010. So within this ADC will perform three processes, what we call as formatting. So formatting is a process of changing analog signal into digital code word, yang mana dia terdiri daripada sampling process, adanya quantization, adanya encoding. Okay, ini kita telah belajar. Dan hasilnya maka wujudlah apa yang dipanggil sebagai PCM code word. Okay, dan PCM code word ini sekiranya kita nak hantar secara wired medium, menggunakan wired medium, we need to do the encoding process to change this digital data into electrical pulses. Okay, kita perlu tukar dia kepada electrical pulses sekiranya kita ingin transmit menggunakan wired medium. So ini proses ini dinamakan encoding process menggunakan line coding. Line coding technique. Yang mana line coding technique ini menukar digital data kepada bentuk electrical pulses. Okay, electrical pulses dia dalam sebutan voltage, perubahan voltage. So kita menukar digital data kepada perubahan voltage pada output. Barulah kita hantar ke dalam wired transmission medium. Okay. And another, this is what we call as a baseband transmission. Baseband transmission.
transmission menggunakan frekuensi yang rendah ataupun frekuensi asas. Okay. So ini telah dipelajari pada awal chapter 4 dan kemudian kita juga telah pelajari bagaimana caranya sekiranya kita nak transmit signal ini, digital data ini ke dalam wireless medium. Yang mana kalau kita hantar ke dalam wireless medium, kita perlu menghantarnya dalam bentuk gelombang analog. Okey, iaitu gelombang elektromagnet. So, gelombang elektromagnet di dalam udara, dia adalah dalam bentuk analog. Okey, semaknanya kita perlu tukar digital data ini kepada bentuk gelombang elektromagnet kalau kita nak hantar ke dalam wireless medium. So, gelombang elektromagnet ini berada dalam julat radio wave. Okay, julat frekuensi yang besar, yang tinggi, megahertz ke atas. Okay, antara julat megahertz sehinggalah gigahertz. Okay, so how to do that? How to change this digital data into analog signal? Macam mana? So caranya adalah kita perlu melakukan proses modulation dengan analog carrier. Bermakna dalam transmitter ini kita perlu inject dengan carrier. Okay, dengan analog carrier. So proses modulation dengan analog carrier bermakna kita modulatekan digital data. Okay, kita modulate digital data 1010 dengan analog carrier. So kita ada digital data, kita modulate dengan analog carrier, maka terhasillah analog signal pada output yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Okay, dia berada dalam gelombang radio ataupun gelombang microwave. Okay, so proses modulation ini yang kita telah belajar bahawa proses modulation akan mengubah suai sifat carrier. So apakah sifat carrier yang berubah? Sama ada amplitude, frekuensi ataupun fasa. Okay, kalau perubahan amplitude maka terhasillah ASK signal. Kalau berlakunya perubahan frekuensi maka dipanggil sebagai frekuensi shifting. Kalau berlaku perubahan fasa carrier maka output itu dipanggil sebagai phase shifting. Okay, so ada 3 yang kamu pelajari. Okay, so ini juga macam saya terangkan sebelum ini, dia setara dengan AM dalam analog, setara dengan FM dalam analog, setara dengan PM dalam analog. Okay, so kita dah lihat ketiga-tiga ini. So berkenaan dengan ketiga-tiga ini, ASK, FSK dan juga PSK, dalam literature books ketiga-tiga asas ini adalah frekuensi kaedah modulation teknik yang general, umum sebenarnya. Sebenarnya di dalam ASK, FSK dan juga PSK ada family yang besar. Okay, dan cara kita menulis dia punya sebutan ASK, FSK dan juga PSK, sebenarnya dia ada dalam kategori M ASK ataupun M FSK, M PSK. M bermaksud jumlah simbol, jumlah unique simbol yang terkandung di dalam ASK, FSK ataupun PSK, yang mana M bersamaan dengan 2 kuasa N, number of bit. Okay, so kita dah lihat dalam slide sebelum ini berkenaan dengan BPSK. Contoh kita dah lihat sebelum ini, binary phase shifting. Binary phase shifting menggunakan 1 bit. Nama pun sudah binary. Ini dalam topik sebelumnya, binary phase shifting, yang mana dia adalah dalam kategori 2 PSK. Kenapa 2 PSK? Kerana kita menggunakan 1 bit. 2 kuasa 1, so jadi 2. Itu sebabnya dia katakan 2 PSK ataupun juga dipanggil sebagai BPSK. Okay. Dan ada 4 PSK, 8 PSK dan seterusnya. Dan biasanya maximum number of M. Okay, maximum number of M adalah 25.
6 symbols. Banyak so lagi besar nilai M, maka dia dipanggil sebagai high level modulation technique. Okay, kalau lebih besar daripada 4 ke atas itu sudah di dalam kategori high level modulation techniques. Nampak So dalam high level modulation technique, dalam kamu punya nota ada diterangkan satu topik, iaitu QAM, Quadrature Amplitude Modulation, yang mana QAM ini adalah gabungan, kita lihat ni QAM, Quadrature Amplitude Modulation. So QAM ini adalah dalam kategori high level modulation techniques, yang mana ia banyak digunakan dalam current system in the telecommunication. Okay, banyak digunakan dalam telecommunication system yang terkini. Okay, even until now 4G and 5G we still use QAM. It's a very good modulation techniques, yang mana QAM ini dikatakan sangat menjimatkan bandwidth. Dengan bandwidth yang terhad, kita boleh menghantar banyak data menggunakan QAM. Okay, QAM ni dia boleh dikatakan very popular, modulation technique yang very popular dalam sistem yang sekarang. Okay, yang mana kalau you lihat QAM ini sebenarnya adalah gabungan daripada ASK dan juga PSK. Bermakna dalam proses modulation itu kita akan mengubah dua sifat carrier, dari segi amplitude dan juga dari segi fasa. So we play around with two characteristic, amplitude and fasa. Bermakna nanti you akan lihat bahawa adanya perbezaan dari segi amplitude dan juga adanya perbezaan dari segi fasa. Okay. Dan QAM ini, apa yang kita nak lihat ini di sini adalah 8 QAM dan juga 16 QAM. 8 QAM and 16 QAM. Mana pergi 4 QAM? Okay. Dia tidak ada 2 QAM, tidak ada. Dia ada 4 QAM ada. 4 QAM. Ini sama dengan 4 PSK. Juga dipanggil sebagai QPSK. Okay. Bila 4 QAM ini dia samalah dengan QPSK. QPSK ni very popular juga, tapi tidak dimasukkan dalam nota kamu. Kita dulu, nota dulu ada berkenaan dengan QPSK ni very popular. QPSK. Maknanya 4, maknanya dia menggunakan 2 bit. Okay. QPSK menggunakan 2 bit, so 2 kuasa 2, maka ada 4 simbol. Okay. So 2 bit ini kita dah lihat, tidak ada dalam nota, kamu boleh baca dalam literature books. Tapi di sini ada diterangkan berkenaan dengan 8 QAM. Maknanya 8 QAM maksudnya 2 kuasa 3. Okay. M equal to 2 power of 3, which is equal to 8. So we're gonna have 8 symbol. Bermakna kita ada simbol daripada 0, 0, 0, 0. Okay, we have a symbol from 0, 0, 0 until 1, 1, 1. Okay, so 0, 0, 0 until 1, 1, 1. So total ada 8. Okay, bagaimana pula kalau 16 QAM? Kalau 16 QAM bermakna kita menggunakan 4 bit. M equal to 2 power of 4, which is equal to 16. Kita menggunakan 4 bit, bermakna 0, 0, 0, 0 sehinggalah 1, 1, 1, 1. Total ada 16. Okay. So dalam quiz cuma ditanya berkenaan dengan 8 QAM. Sikit saja kita tanya. Very simple. So saya akan terangkan berkenaan dengan QAM, iaitu pada gambar rajah transmitter. Ini kita tunjukkan gambar rajah transmitter. Kita tak tunjuk gambar rajah receiver. It's going to be very complicated. Okay. So if you see from here, we have the digital data. Okay. Yang mana digital data kita ada 3 bit. Kalau 8 QAM, ni 8 QAM. 8 QAM kita menggunakan 3 bit.
Okay, kita akan proses 3 bit serentak. Okay, dan 3 bit itu dipecahkan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah Q channel, quadrature channel, I channel, in phase channel dan juga C channel. Bermakna di sini ada input 000 sehinggalah 111. Okay, dan bit-bit ini dipecahkan kepada I channel dan juga dipecahkan kepada Q channel. And then C channel akan masuk ke dalam kedua-dua bahagian channel itu. Okay, so kalau you lihat di atas, ke atas ini adalah I channel, in phase channel. So in phase channel, kita akan gabungkan dengan C channel. Okay, C channel. I and C. I dan juga C channel. Okay, so sini I, sini C. Manakala di sini, yang bawah sini masuk ke dalam level converter yang bawah ini adalah Q channel, bermakna Q channel dengan C. Nampak So, ada I channel dan juga Q channel dan kita ada 2 level converter. Okay, 2 level converter daripada 2 to 4 level converter. Maksudnya, 2 input, dia akan ada 4 kebarangkalian output. Nampak Kerana kita ada 2 input bit, keluarannya akan jadi 4. Kenapa jadi macam tu? Kerana 2 kuasa N. Kita ada 2 input bermakna 2 kuasa 2, so kita akan ada 4 output. Apakah 4 output itu? Ini terkandung di dalam table ini. Nampak So kalau kamu lihat I and C, Q and C. So dalam level converter ini ada dua input, bermakna akan ada 4 kebarangkalian output. Apakah kebarangkalian output? Dia adalah 00, 01, 10 dan 11. Okay, 11. So level converter ini dia akan menukar input bit kepada output dalam sebutan amplitude voltage. Okay, untuk I channel, manakala untuk Q channel pun sama So dia ada 4 kebarangkalian output 00, 01, 10, 11. Apakah dia punya amplitude yang terhasil? Ada dinyatakan dalam table ini. Nampak So keluaran daripada level converter adalah pump signal, pulse amplitude modulation signal. Dia adalah signal yang mempunyai perubahan dari segi voltage. Okay, perubahan dari segi voltage. Dan perubahan dari segi voltage ini adalah signal yang dipanggil sebagai pulse amplitude modulation, pump. Okay, so this pump signal, apakah pump signal itu? Ini ada 4 kebarangkalian levels ini negatif 0.541, negatif 1.307, positif 0.541, positif 1.307. So ada 4 level sahaja. Only 4 levels. Okay, which is stated here in the table. Okay, so these tables kita boleh katakan dia seperti DC output voltage yang mana dia fix pada level tersebut berdasarkan input. Okay, so ini kita boleh katakan DC voltage ataupun constant voltage pada output bergantung kepada input. Okay, and then we put inside the product modulator. We have first product modulator and also second product modulator. So one product modulator for the I channel, another one for the Q channel, quadrature channel. Q for quadrature, I for in phase. So in the I channel, we multiplied the input with sine function. In the second product modulator, we multiplied the pump signal with cosine function. Maknanya, keluaran daripada product modulator bahagian I channel, dia akan jadi X sin omega CT. Apakah X? X adalah nilai voltage pada table. Manakala produk output daripada produk modulator yang Q channel, dia ada dalam sebutan Y cos
omega Ct. Okay, linear sama, we will add both of it. Kita akan tambah. Okay, kedua-duanya kita akan tambah. Maka keluaran di sini adalah X sin omega Ct plus Y cos omega Ct. Nampak So, masuk ke dalam band pass filter, kita akan select frekuensi yang tertentu lah untuk kita hantar. Okay, and then we transmit. Okay, we transmit. So, let's look at this scenario. Ini ada dinyatakan untuk 4 jenis input daripada 0, 00, 001, 010 dan 011. Di sini adalah penyelesaian untuk 4 input. Okay. So perhatikan yang pertama, untuk 000, 000, so therefore you see that 0 and 0, so we will select the output of the product modulator is this one, negative 0.541 for the I channel and also for the Q channel as well. Kita akan ambil baris yang pertama. Itu sebabnya keluaran daripada product modulator dalam I channel adalah negative 0.541 sin omega Ct, manakala keluaran product modulator Q channel is equal to negative 0.541 cos omega Ct. And then put inside the linear sama, so the output gonna be, we add together negative 0.541 cos omega Ct minus 0.541 cos sin omega Ct. So kita tambahlah kedua-duanya. Okay. And then what? Kita ada dalam sebutan cos and sin. So kita nak simplify this equation to become only sin function. Kita nak simplify dia sebenarnya. Sebenarnya dah selesai tetapi kita nak simplify dalam sebutan sin. Maka kita perlu cari magnitude. Magnitude bersamaan dengan quadratic summation of the amplitude. Okay. 0.541 square plus 0.541 square square root, and then kita akan dapat 0.765 volt. Okay. And then what? After that we need to find the theta. Berapakah sudutnya sebenarnya? So sudutnya adalah arctangent adalah tangent minus 1 tangent minus 1 of tangent minus 1 of sine over cos. Okay, tangent minus 1 of sine over cos. Magnitude of sine divide with magnitude of cosine, so you will get 45 degrees. So this 45 degrees is actually on the third quadrant, yang mana kita perlu tolakkan dengan 180 darjah, so it becomes minus 135 degree. And finally, kita boleh buat dalam sebutan sine function, iaitu 0.765 berdasarkan amplitude sin omega Ct minus 135. So let's look at the this one. Kita nak lihat satu ni. Untuk input yang pertama 000, maka kita dah dapat keluaran tadi adalah 0.765. Kita dapat dia punya magnitude. And then the phase is minus 135. Minus 135. Dan kalau you lihat di sini, ini truth table. Di bawah sini adalah phasor diagram. Phasor diagram sebenarnya 45 darjah yang kita dapat tadi adalah di sini. Kenapa saya tahu dia di sini? Kerana kita punya persamaan adalah negative sin dan juga negative cos. Okay, so negative sin di sebelah kiri, negative cos di sebelah bawah. So it must be somewhere in the third quadrant. Remember, kita punya first quadrant, second quadrant, third quadrant, and then fourth quadrant. So dia adalah 45 degrees pada third quadrant,
Itu sebabnya kita tolakkan dengan 180 supaya kita boleh tahu sudut daripada paksi X yang di sini minus 135 minus 135. Bermakna minus 135 from the zero axis. So dari segi sudut kita dah dapat minus 135. Ataupun sebenarnya kalau you nak buat minus 135 ini sebenarnya adalah 180 tambahkan dengan 45. Boleh juga Atau you boleh buat 180 plus 45 ataupun you boleh buat dalam sebutan minus. So dalam kes ini kita buat minus kerana kita nak lihat dia daripada paksi X. So kita buat sin function minus, okay, sin function minus 135, so we get the angle is over here. Okay, garisan yang inilah. Tetapi dari segi amplitude-nya adalah 0.765. Okay. Mula-mula saya agak dululah dia somewhere over here. Okay. Sebab nanti akan ada second level, second layer untuk 001 dia di sini. Tetapi untuk 000 dia berada di separuh saja, separuh daripada garis anak panah ini. Okay, phasor diagram adalah garis, gambar raja anak panah. Okay. Manakala untuk constellation diagram, kalau you lihat dia adalah gambar rajah titik. Gambar rajah titik ini kita nak tahu lokasinya di mana. Lokasinya di mana adalah di sini. Okay. Yang mana di sini adalah kalau kita lihat sebenarnya dia adalah minus 135 degree. Ini untuk input yang pertama. Untuk input yang kedua, kalau kamu lihat input yang kedua adalah 001. So 001, kalau kamu lihat 001, untuk I channel kita akan pilih ini 0 and 1. Untuk Q channel juga akan jadi 01. So outputnya adalah negative 1.37 multiplied with sine function for the I channel. Okay. And then minus 1.307 multiplied with cosine function for the Q channel. Okay. Kemudian masuk ke dalam linear sama. Okay, penambah kita masukkan and then kita tambahkan kedua-duanya. Negative 1.307 minus negative 1.307 sine omega ct. So now we want to simplify these equations to become sine function. Mula-mula kita cari magnitude-nya adalah quadratic summation. We get 1.848 hasil tambah quadratic. Kemudian kita cari sudutnya. So sudutnya adalah arctangent sine over cos. Magnitude of sine divide with magnitude of cos. So we get 45 degree. Tetapi ingat 45 degree ini sebenarnya berada pada third quadrant kerana dia adalah negative sine dan juga negative cos. So dia berada pada third quadrant. Maka kita tolakkan dengan 180 darjah dan kita akan dapat negative 135 degree. Negative 135 degree bermakna daripada paksi X. Okay, dia berada pada third quadrant. Dan kalau kita tulis semula dalam sebutan sine function dia adalah 1.848 sine omega ct minus 135. So perhatikan yang pertama dan yang kedua ini dia ada perbezaan dari segi amplitude. Sudutnya sama yang dengan yang input yang pertama tadi, tetapi berbeza dari segi amplitude. Dan kalau you lihat gambar raja ini, input yang kedua ini berada pada baris yang kedua untuk truth table. Okay. 1.848 dengan fasa negatif 135 darjah. Okay. So di manakah kedudukannya dalam phasor diagram gambar raja anak panah? Okay. Gambar raja anak panah ini kalau you lihat negatif 135. Okay. Sebab tadi kita dapat 45 di sini sebenarnya. Kenapa 45 di sini? Kerana dia berada pada sine and negative cos. So dia berada pada third quadrant. So maknanya ini dia punya sudut negatif 135 tetapi amplitude-nya lebih besar.
1.848, lebih kurang 2 kali ganda lah. Okay, more than two times, lebih daripada 2 kali ganda. So kita perlu buat anak panah yang lebih panjang. Okay, untuk 001. Tadi untuk 00 dia 0.765 somewhere over here untuk 000. Okay, so this is for the phasor diagram, gambar rajah anak panah. Tetapi untuk constellation diagram, gambar rajah titik yang mana di sini adalah titik untuk 0.01. So you gantikan panah ini dengan titik sahaja. Okay, 001 berada pada third quadrant, okay, dan dia lebih jauh daripada 000 dari segi amplitude berbeza, tetapi sudutnya adalah negatif 135 darjah. Nampak So kita dah buat truth table, phasor diagram dan juga constellation diagram. Okay, saya nak tunjuk yang ketiga. Berarti quiz sampai sini dah cukup sikit aja dia tanya tak banyak. Untuk yang ketiga ini adalah untuk input 010. Okey, 010 kalau you lihat berdasarkan 2 to 4 level converter, dia akan menghasilkan positif 0 and 1 negatif. Okay, 0 and 0 untuk Q channel, manakala 1 and 0 untuk I channel. So maknanya ni Q channel akan ambil negatif 0.541, I channel akan ambil positif 0.541. Okay, so keluaran daripada I channel, kalau you lihat di sini, keluaran daripada I product modulator is positive 0.541 sin omega CT. Manakala keluaran untuk Q channel product modulator becomes negative 0.541 cos omega CT. And then we put inside the linear summer, we add together both of it. Okay, so sin minus cos. Okay, so now we want to simplify these equations to become sine function. So kalau kamu perhatikan di sini saya letak fourth quadrant nanti kamu akan lihat So apakah amplitude-nya kalau kita nak simplify, maknanya dia punya ada quadratic summations, kita akan dapat 0.765 volt. What is the angle? Angle is equal to arctangent sine amplitude divide with cos amplitude, so we get negative 45 degree. So this negative 45 degree saya tak tolakkan dengan 180 kerana dia memang berada pada fourth quadrant. Okay, so oleh itu dia menjadi 0.765 omega sin omega CT minus 45 degree. So let's look in the truth table. Dia berada pada baris yang ketiga. Okay, baris yang ketiga kalau you lihat untuk input 010, maka outputnya adalah mempunyai amplitude 0.765 volt. Okay, dan sudutnya adalah negative 45 degree. Negative 45 degree kalau kamu lihat dalam truth table, okay. So dia berada di sini Macam mana saya tahu dia berada pada fourth quadrant? Kerana dia berada pada sin dan juga negative cos. So it is berada pada fourth quadrant, 45 degree. Okay. So negative 45 degree itu sebabnya saya tak tolakkan dengan 180 sebab dia memang berada pada fourth quadrant. So memang dia 45 darjah daripada paksi X positif. Okay. So when we draw the phasor diagram gambar rajah anak panah, dia ada berada pada amplitude yang ini 0.765. Okay. Nanti you akan lihat kalau amplitude inputnya adalah 011, maka dia punya amplitude lagi panjang. Itu untuk fourth input.
Dan kalau you lihat dalam constellation diagram, okay, constellation diagram, kita gantikan anak panah dengan titik. Okay, 0, 1, 0. Okay, so ini gambar raja titik. So kalau kita lihat dari segi keseluruhan, okay, sebelum itu ini untuk input yang keempat. Input yang keempat adalah 0, 1, 1. Input yang keempat, kalau kamu lihat anak panah dia lagi panjang, perbezaan dari segi amplitude. Itu ada dijelaskan dalam penerangan slide tadilah. Okay, yang mana amplitude-nya adalah 1.848 negatif 45 darjah. Okay, so you see that we have I already explained here 4 inputs, 4 types of inputs. Maka ada 4 titik di sini kalau kamu lihat. Dalam QAM akan ada 8 simbol, unique symbol, yang mana dia akan ada 8 titik pada semua kuadran. Kalau you lihat jumlah titiknya akan ada 8. Titik ini mewakili simbol. Okay. Dan gambar raja anak panah ini menunjukkan ke arah simbol. Okay. So this will come out in the exam, in the quiz. Okay, quiz akan bertanya soalan-soalan yang ini, yang mana penerangannya telah saya jelaskan dan ada dalam nota ini. Okay. 16 QAM kalau you lihat, ni seterusnya adalah 16 QAM. 16 QAM ni kita just lihat aja lah. QAM. So 16 QAM, dia ada 4 input, yang mana 2 input pergi kepada I channel, manakala 2 input lagi pergi kepada Q channel. Dan dia ada 2 table diberikan di sini, table untuk I channel dan juga table untuk Q channel. Okay, yang mana keluaran daripada 2 to 4 level converter akan menghasilkan output tertentu. Okay, masuk ke dalam balance modulator, I channel akan darabkan dengan sine function, Q channel akan darabkan dengan cosine function. Maka terhasillah output di sini sine plus cos. Okay. Dan remember, kalau 16 QAM kita akan ada 16 symbols. Nampak Maknanya kita punya truth table ini mesti ada 16 baris. Okay, 16 baris. Adanya perbezaan dari segi amplitudes dan juga perbezaan dari segi fasa. Sebab dia QAM, perbezaan dari segi amplitude dan fasa. Gambar raja phasor diagram menunjukkan arah simbol. Okey, arah symbols. Manakala gambar raja constellation menunjukkan titik untuk setiap simbol. Di manakah lokasi untuk setiap simbol. Nampak So ini adalah truth. So ini 3 gambar raja ini yang kamu perlu fahamlah. Okay. So QAM ini agak tinggi So saya mencadangkan kamu get used with the 8 QAM. Okay, get used with the 8 QAM. So ada masa untuk kamu pelajari lagi boleh belajar. So boleh rujuk buku, boleh rujuk internet juga untuk lebih pemahaman. Okay. So dia punya penyelesaian ada diterangkan dalam nota. Okey, kamu boleh cuba untuk 4 input yang lain daripada 100 sehingga 111. So ini ada bagi 4 jenis input. So kamu boleh cuba sendiri Yang mana nanti kamu akan dapat semua inilah. Okey, kamu akan dapat semua ini Okey. So itu untuk 8 QAM, 16 QAM seperti 8 QAM cuma kita pecahkan 2 dan 2 2 untuk I channel, 2 untuk quadrature channel. And then kita terbitkan dia punya truth table, phasor diagram, gambar raja anak panah dan juga constellation diagram, gambar raja titik. Remember, setiap titik ini adalah mewakili satu simbol. Apakah itu simbol? Simbol adalah daripada 000 sehinggalah 1111. So total gonna be 16 symbols. 16 symbols bertaburan dalam semua kuadran daripada kuadran 1 sampai 4th quadrant. Okay. So itu selesai berkenaan dengan chapter 4. Okay, chapter 4 telah selesai.
Sebelum kita move on, pelajar-pelajar masih ada di sini Can you respond? Masih, Doktor. Okay. Okay, thank you for the response. Tadi ada soalan nak tanya tak? Yang ini. Do you have question to ask? If you don't have question to ask, I can move to chapter 5. Ada soalan tak nak tanya? Nanti dalam quiz kan, dia akan tanya input pertama dengan input kedua sahaja. Okey, akan ditanya tentang apakah amplitudenya, apakah dia punya sudut, fasa. So ini ada dinyatakan lah. Okey, kalau amplitude kita menggunakan cari dia punya magnitude lah. Okey, akan ditanya berkenaan dengan magnitudes dan akan ditanya berkenaan dengan fasa theta. Ini kaedah pengiraannya telah diterangkan di sinilah. Okey. So dua ini akan masuk dalam quiz Ini yang bawah ni saya tambah lagi dua untuk dua input lagi. Manakala untuk 4 input yang bakinya kamu boleh cuba sendiri practice on yourself. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada saya akan teruskan untuk chapter 4. Chapter 5, chapter yang terakhir. Okay. Boleh Everybody? Are you still there? Tidak ada. Okay. Sorry sekarang ni saya kena sentiasa tanya, are you still there? Sebab last week dekat blog FKEE tiba-tiba tak ada internet for few minutes. Sekejap je. Wired internet dan juga wifi terputus sekejap je. Bukan dekat blog Q dah, boleh kata satu UTHM masa tu ada kelas section 2 section 2 yang mana saya tak perasan, so saya telah terkeluar lebih kurang 20 minit. Okay. And sebaik ada yang message bagi tahu saya terkeluar, so saya kena masuk balik lah. So saya ulang balik 20 minit saya dah cakap seorang-seorang. So after this I need to always ask you and then refer to the WhatsApp message. Okay, hopefully you are still here and I'm not quit from the channel. Okay. So kalau ini tak ada ni setakat ini tak ada soalan kalau tak ada soalan saya akan teruskan dengan chapter 5. Okay. Okay, can you see my screen? Can you hear my voice? Can, Doktor. Okay, thank you for the response. Okay, Can, Doktor. Okay, thank you for the response. Okay, hari ini ada okay, untuk makluman semua, today we have a audit process from the SIRIM in FKEE. Saya diminta untuk standby, so sekiranya dipanggil mungkin kita perlu berehat sekejap lah. Okay. So saya tengah standby je lah sekarang ni. Kalau dipanggil saya kena stop sekejap kelas ini. Saya kena pergi jumpa dengan auditor. Otherwise kita proceed jalan macam biasalah. Saya tunggu sehingga dipanggil. Okay. Okay, so let's go back to this chapter 5, transmission line, antenna and wave propagation. Ini adalah chapter yang terakhir. So apa yang kita akan belajar dalam chapter 5? Ada 3 perkara iaitu transmission lines, antenna dan juga wave propagation. Yang mana chapter 5 ini sebenarnya adalah short synopsis of 3 subjects. Okay. Sebenarnya dalam program BEJ, topik chapter ini dipecahkan kepada 3 subjek yang lain. Okay. Subjek untuk transmission line ada dipelajari dalam electromagnetic compatibility ada berkenaan dengan transmission line. Kemudian kita ada subjek antenna and then kita ada subjek wireless and mobile communications.
So chapter 5 ini kita combinekan secara ringkas ketiga-tiga topik ini. Okay. So about chapter 5, ni saya suka lukis gambar yang ni let me draw first. Ini biasa kalau dalam kelas saya selalu lukis gambar ni. Saya selalu sebut ini, this is my favorite picture. Why? Later you will see why this is my favorite picture. Kamu akan nampak kenapa gambar ini selalu saya lukis. Nanti pada akhir chapter 4 dan pada akhir chapter 5 ini nanti you akan nampak kenapa gambar ini penting. Okay. So about chapter 5, kita akan belajar 3 perkara, iaitu yang pertama transmission line. Transmission line adalah yang ni contoh yang ni wire yang disambungkan daripada transmitter kepada antena, sama juga di sini. Ataupun kita akan belajar wired yang menghubungkan transmitter and receiver. Okay. Bukan hanya itu sahaja. Okay. Transmission line juga dikategorikan sebagai medium. Medium. Sebarang bentuk medium. Sama ada wired ataupun wireless. Okay. So medium ini yang memisahkan antara dua elemen. Okay. Sama ada transmitter kepada antena ataupun transmitter kepada receiver, iaitu wired ataupun medium udara. Senang cerita, transmission line adalah berkenaan dengan medium penghantaran. Nampak Kemudian kita belajar tentang antena. Antena apa? Antena yang ni. Sifat-sifat antena. Antena dia akan memancarkan signal yang dihantar daripada transmitter dalam bentuk gelombang elektromagnet. Maknanya kalau kita nak hantar secara wireless, kita perlu menggunakan antena. Maknanya we supply with a certain amount of power to the antenna. Antenna will radiate the input power into the electromagnetic waves. Dia akan memancarkan power yang kita hantar daripada transmitter, dia akan pancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet ke dalam medium udara. Okay. Kemudian topik yang ketiga adalah wave propagation. Sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ni gelombang yang bergerak. Apakah sifat-sifat gelombang tersebut kita akan belajar, which is the waves. The waves characteristics. Nampak So if you see from here, actually in chapter 5, kita sudah tidak melihat transmitter dan juga receiver. Okay. Kerana dalam chapter 3 and chapter 4, kita belajar modulation, demodulation. Itu adalah proses-proses dalam transmitter dan receiver. Now in chapter 5, we look outside from the transmitter and receiver. We look from the perspective of the medium, from the perspective of the antenna, and also from the perspective of the wave characteristics. Okay. So gelombang, what is the types of waves? So we have two types here. Transverse wave, ini bentuk-bentuk gelombang. Transverse wave, for example, water wave and electromagnetic wave. Ini yang kita nak lihat lah sebenarnya. Dan electromagnetic waves, if you see here, okay, dia ada gelombang elektrik, dia ada medan elektrik dan juga ada medan magnet. Dan dia bergerak pada arah tertentu. Manakala untuk type of wave, the second types of wave is the longitudinal waves, which is, for example, the sound wave. So the sound wave moves based on the compression and decompression of the air. Okay, yang mana air ini adalah medium penghantaran. Okay, so gelombang udara, gelombang bunyi ini bergerak berdasarkan sifat compress and decompress of the udara. Okay. Dia berbeza daripada transverse wave, yang mana transverse wave ini melibatkan oscillation pada arah tertentu dan pergerakan pada arah yang lain. Kalau kita lihat transverse wave, contoh di sini
Transverse wave is a moving wave that consists of oscillation occurring perpendicular or right angle to the direction of the energy of transfer. Maknanya dia berayun ataupun bergetar pada arah tertentu, pada paksi tertentu, dan dia bergerak pada arah yang bersetentang. Contoh dalam gambar rajah, ini animation can someone respond? Can you see the animation in this here? Boleh nampak ke animation pergerakan ini? Can someone respond? Boleh, Doktor. Boleh So kalau kamu lihat ini gelombang ini kalau kamu lihat dia sebenarnya oscillate atas dan bawah. Kalau kamu lihat dia oscillate atas dan bawah dan dia bergerak ke kanan So you see that the oscillation angle and the direction of movement is perpendicular, which is 90 degree. So this is what we call as the transverse wave. Okay, dia oscillate pada arah tertentu dan dia bergerak 90 degree from the oscillations. Okay. So ini transverse wave. Okay. There are 4 possible types of transverse wave. These types is what we call as modes. Okay. So the first one is transverse electromagnetic mode, known as TEM mode. Ini yang biasa kita gunakan TEM mode kalau kita nak menghantar signal ke dalam medium udara, kita menggunakan TEM modes. Okay, nanti kita akan lihat. Kemudian transverse electric ataupun TE mode, where there is no electric field in the direction of propagation. Okay, tidak ada medan elektrik pada arah propagations. Okay, and then transverse magnetic TM mode, where there is no magnetic field in the direction of propagation, TM mode. Okay, kemudian hybrid modes is a combination of TE and TM. Okay, where non-zero electric and magnetic field in the direction of propagation. So untuk ini ketiga-tiga ini hanya boleh digunakan dalam waveguide. Okay, apakah itu waveguide? Waveguide adalah bentuk penghubung dia seperti dalam dia punya material adalah dalam bentuk besi ataupun aluminium conductor yang menghubungkan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Okay, ini ada gambar tak ada tunjuk Okay, tak apa. So these tiga yang ini these 3 modes is a conductor that connects transmitter and the receiver sides. So it uses what they call as aluminium or iron types of materials that connect both sides. So kalau kita lihat untuk TE dan TM modes, okay, dia menggunakan hollow metallic waveguide. Ini yang saya maksudkan hollow metallic waveguides. Okay, metallic dia bersifat metal, besi. Okay, so dia kalau wire dia kecil, ini dia besar. Dia macam ada macam-macam bentuk sama ada bentuk cylindrical, cylinder. Okay, ada juga bentuk segi empat. Okay, yang menghubungkan antara transmitter dan juga receiver. So biasanya jaraknya dekat tidak jauh. Okay, jaraknya dekat tidak jauh. Okay, so ini dikategorikan sebagai wired transmission, tetapi menggunakan waveguide lah. Okay, dia bukan guna wire biasa, dia menggunakan waveguide. Dia bukan secara wireless. Okay.
So contoh di sini rectangular, metallic waveguide that fill with homogeneous isotropic materials. Dia jadi satu jenis material sahaja, isotropic. Okay, dia bukan material yang bercampur-campur ya. So kalau kamu lihat dia biasanya bentuk metal yang color warna chrome. Nanti kalau kamu search dalam Google, you can type waveguides. There are many design of waveguides yang mana dia punya material adalah metallic. Seperti bentuk besi ya. Besi dia adalah dalam kategori besi ya. Tapi ada special punya besi, bukan besi biasa ya, special punya metallic. Okay. In rectangular waveguide, ni untuk rectangular berbentuk rectangular lah, bentuk segi empat. The mode propagating in the waveguide are designated by two suffix numbers attached. The mode types TE, M and N, and also TM, M and N, where M and N is the number of half wavelength across the width and height of the waveguide respectively. Separuh daripada lambda. Ini nanti kita akan lihat sikit lah. Okay. Yang mana lambda ini adalah bersamaan dengan panjang gelombang. Okay, the wavelength. Okay, kita akan lihat. Nanti you akan lihat bahawa panjang gelombang ataupun wavelength ini digunakan secara meluas dalam design electromagnetic untuk dalam design telecommunication system, especially for the antenna. Apabila kita design antena dimension dia berkadaran dengan nilai lambda, nilai frekuensi yang kita nak gunakan. Nanti kita akan lihat. Okay. And if you see the transverse electromagnetic, okay, transverse electromagnetic propagation of the electrical power along the transmission line occurs in the form of transverse electromagnet. Okay. So transverse electromagnetic ini bukan hanya boleh dihantar melalui udara. Okay, dalam udara kita menggunakan gelombang elektromagnet. So gelombang elektromagnet ini boleh bergerak dalam udara dan juga boleh bergerak dalam wire. Tetapi bukan waveguide. Okay, cable, copper cable. Okay, menggunakan copper cable. A TEM wave propagates primarily in the non-conductor dielectric that separates the two conductors of the transmission line. It consists of electric field and also the magnetic fields, where both of these fields are perpendicular to each other. Electric field dan juga magnetic field adalah bersetentang antara satu sama lain sebanyak 90 darjah. Okay. So TEM modes is not possible inside the waveguide. Dalam waveguide kita tidak menggunakan TEM modes, kita menggunakan TM or TE modes sahaja. Okay. So kalau kita lihat transverse electromagnetic waves, macam manakah bentuk gelombang elektromagnet ini? Okay. So kalau kamu lihat gelombang elektromagnet terdiri daripada dua medan elektrik dan juga medan magnetik. Okay. Kalau kamu lihat gambar raja ini color orange ini iaitu electric field, dia oscillate atas dan bawah ini Manakala color purple ini adalah magnetic fields yang mana dia oscillates bersetentang iaitu 90 degrees. Dan kedua-dua ini E field and H field, okay, yang elektrik dipanggil E field, magnetic field dipanggil sebagai H field. H field. So both of these E field and H field moves towards another directions, 90 degrees pada arah yang lain. Okay, pada arah yang lain. Okay, so kalau kamu lihat pergerakan dia ke arah sini. Okay, so dia saling bersetentang antara satu sama lain. Okay, ini adalah sifat-sifat TEM waves. Okay, transverse electromagnetic. Bermakna dia ada electric field dan juga ada magnetic fields together. Okay, bersama-sama. Okay. So ini ada beberapa subjek, ada beberapa parameter penting. Ya, yang pertama di sini adalah waves velocity, V. Okay, kelajuan gelombang.
V, the speed of the waves. Okay, the speed of the waves is the speed which the waves travel through the medium. Kelajuan pergerakan gelombang itu dalam medium. Tak kira lah medium apapun Okay, tak kira medium wired or wireless, no problem. Okay, dan dia parameternya adalah V. V for velocity. Okay, so kelajuan gelombang ini biasanya dikira berdasarkan reference kepada kelajuan cahaya, speed of light. Okay, where the speed of light is equal to 2.998 times 10 power of 8, or simply we can use this one. Okay, kita boleh simply menggunakan 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Okay, in a medium such as air, atmosphere, the waves travel slower than in the vacuum. Dalam udara, gelombang ini bergerak sebenarnya bukan seperti kelajuan cahaya, dia kurang sedikit daripada kelajuan cahaya. Kalau dalam medium vacuum, vacuum ni macam tidak ada udara, vacuum, gelombang itu bergerak sama dengan kelajuan cahaya. Tetapi apabila dia berada pada medium selain daripada vacuum, maka dia akan sedikit kurang daripada kelajuan cahaya. Oleh itu, wave velocity can be described as VF, velocity factor. Velocity factor daripada 0 sehingga 1, daripada 0 point something, 0.x sehingga 1. Okay, maksimum adalah 1. Yang mana wave velocity boleh bersamaan dengan kelajuan cahaya pada medium yang tertentu. VF, velocity factor, bergantung kepada jenis medium. Okay, bergantung kepada jenis medium, paling tinggi bersamaan dengan 1. Okay. Kemudian apa? Ini untuk parameter yang lain. Ini parameter-parameter penting. Wavelength ataupun panjang gelombang is the length of one complete oscillation of the transverse wave. Simbolnya adalah lambda. Lambda ini juga sebenarnya merujuk kepada berapa jauh gelombang itu boleh bergerak untuk satu kitaran lengkap. Kalau kamu ingat sine wave, sine wave macam ni. So untuk satu kitaran lengkap ini, ini satu kitaran lengkap. For this one complete cycle, okay, how long does the wave has traveled? Berapa jauh dia dah pergi sebenarnya untuk satu kitaran lengkap? Itu adalah untuk parameter lambda. Lambda ini dalam sebutan meter. Okay. Tadi velocity dalam sebutan meter per second. Manakala lambda unitnya adalah meter. Okay. Velocity multiplied with the time. Dia merujuk kepada jarak perambatan gelombang untuk satu kitaran lengkap. Okay. Satu kitaran lengkap ni dia dah pergi berapa jauh? Macam tu One complete cycle. In one complete cycle, how long does the wave has traveled? Okay, so dia dalam ditakrifkan dalam sebutan lambda. Lambda unitnya adalah meter. Berhati-hati lambda dalam meter. Frequency is the rate of the oscillating repeats itself. Dia adalah kadar oscillation. Berapa banyak oscillation dalam masa satu saat, frekuensi. Frekuensi ini adalah kadar perubahan dalam masa satu saat. Sebutannya dalam hertz. Okay, frekuensi dalam hertz. Okay. So in free space propagation, V equal to C, therefore lambda equal to C over F. Ni yang biasa kita gunakan. Lambda bersamaan dengan C dibahagikan dengan F. C adalah speed of light, F adalah frequency of the wave. Okay, frekuensi gelombang. So kalau kamu lihat lagi tinggi nilai F. Okay, if F is higher, that means lambda will become smaller.
if the frequency of the wave is lower, that means lambda becomes higher. Dia adalah inverse proportional. Nampak Yang mana kalau kamu lihat, kalau kita menggunakan frekuensi yang tinggi, lambda akan menjadi kecil. Bermakna kalau frekuensi tinggi, gelombang itu boleh bergerak pada jarak yang dekat untuk satu kitaran lengkap. Okey. Jika frekuensi itu rendah, maka lambda itu besar. Kalau lambda besar, bermakna gelombang itu boleh bergerak lebih jauh dalam satu kitaran lengkap. Ini bukan bermakna dia tak boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Kita cerita untuk satu kitaran lengkap sahaja. In one complete cycle, okay, kalau frekuensi tinggi, lambda kecil. Kalau lambda kecil ini bermakna gelombang itu bergerak sedikit sahaja dalam satu kitaran lengkap. If the frequency is lower, that means the wave can travel at longer distance in one complete cycle. Okay. Ini gambar rajahnya lah. Okay. Kalau untuk sine wave. So remember, lambda adalah jarak perambatan gelombang yang diukur untuk satu kitaran lengkap. Mesti kitaran lengkap. Okay. Contoh di sini kalau kita start daripada t sama dengan kosong, 0 time. So 1 lambda is until sehingga selesai lah. This is another lambda. This is 2 lambda. Okay. Kalau kita start daripada T1/4, maknanya kita delaykan dia. So 1 lambda, jarak ni lah satu kitaran lengkap. Make sure dia kena satu kitaran lengkap. Kalau T1/2, separuh, delay. So kita kena delaykan dia lah. So ini satu kitaran lengkap. Remember, dia mestilah one complete cycle. Apa itu one complete cycle? One complete cycle bermakna satu cycle lengkap and then kemudian dia akan repeat again. Remember, gelombang ini dia akan berulang. Selesai satu cycle, dia akan berulang. Selesai satu cycle, dia akan berulang lagi. Okay, sama macam sine wave ini kalau kamu lihat. Okay. Okay. So kemudian masuk ke dalam topik transmission lines. Okay. Transmission line adalah medium, wired medium. Okay, wired medium. Okay. So transmission lines, transmission line merujuk kepada medium. Transmission line merujuk kepada medium penghantaran. Ini yang tadi kita lihat lah, iaitu yang memisahkan antara transmitter dan juga receiver. Transmission line lah. So sama ada dia wireless ataupun wired. Okay. Sama ada dia wireless ataupun wired. Kalau transmission line ini dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu unguided dan juga guided. Okay. Guided transmission medium bermakna gelombang itu kita guide daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Okay. So dalam kes ini, kalau kita guide gelombang itu, bermakna kita sebenarnya menggunakan wired transmission. That means we guide the movement of the waves from one place to another. So this is for the wired transmission. For example, like copper wire and also optical fiber. And then the second type of transmission line is what we call as the unguided transmission media. Bermakna, perkataan unguided bermakna gelombang itu kita tidak guide. We are not guiding the wave from one place to another. We just let the wave travel using its characteristics. Okay, berdasarkan sifat-sifatnya dia akan bergerak sendiri. Okay, so ini biasanya merujuk kepada wireless transmission. Dalam wireless transmission, kita akan pancarkan gelombang dan gelombang itu dia akan bergerak pada arah yang dipancarkan. Dia tidak ada guidance. Dia boleh bergerak pada arah yang berbeza-beza.
Okay, that's why the word is unguided. So unguided is for the wireless transmission. For example, seperti gelombang udara ataupun free space, vacuum. Okay, air is the earth atmosphere, free space adalah vacuum. Okay, transmission line ini kita boleh kategorikan guided. So sekarang kita lihat wired transmission. Wired transmission boleh dipecahkan lagi kepada tiga kategoris. Okay, the first one is a balanced transmission line. So ini untuk wired untuk wired transmission daripada transmitter kepada receiver. Okay, wired transmission. So ada tiga kategori balance, unbalanced and balloon. Balloon is a balance to unbalance. Gabungan balance to unbalance. So kalau kita nak menghubungkan balance transmission line kepada unbalanced transmission line, kita perlu menggunakan balloon. Balloon ini penghubung Balloon ini penghubung antara balance dan unbalanced transmission line. Okay. So in balanced transmission line, there are two wire transmission line where both conductors carries the current. One conductor carries the signal while the other carries the return path. Okay. This type of transmission is called differential or balanced signal transmission. The signal propagating down the wires is measured as the potential difference between the two wires. So macam mana bentuk balanced transmission line? Dia perlu ada dua conductor seperti ini. Okay, yang menghubungkan antara dua elemen amplifier. Contoh di sini amplifier. Antara dua amplifier dia menggunakan balanced transmission line. Both conductor carries the signals from one place to another. Okay, and one conductor carries the signal while the other conductor carries the return path. Return path arah pulang arah patah balik So kedua-dua ini membawa signals. Okay. So this is example of balanced transmission line. Okay. An example of balanced transmission line in the twin lead, unshielded twisted pair and shielded twisted pair. So this is unshielded, bermakna dia conductor itu tidak ada shield, okay, yang menutupnya. Okay, this is a unshielded twin lead. Yang atas ini adalah twin lead. Yang di bawah sini adalah unshielded twisted pair. So ini adalah twin lead. Kedua-dua ini adalah twin lead yang mana di sini ada shield shield untuk twin lead ini Kalau shielded seperti inilah unshielded twisted pair. Ini twisted pair, yang tadi adalah twin lead. Okay. So unshielded twisted pair bermakna twisted pair cables without shield, unshielded. Okay, tidak ada insulator di luar dia. So the twist pattern result in reduction in electromagnetic interference, EMI. So kenapa kabel-kabel ini banyak kita twistkan dia? So one of the reason is that we want to reduce the electromagnetic interference between the two conductors. Okay, itu sebabnya kita lilitkan dia. So this twisting also reduce the crosstalk between the cable pairs. Okay, so ada sebab kenapa kita twistkan the cables. Okay. And then for the shielded twisted pair with shield. Okay, dia ada a shielded twisted pair has an outer metallic shield which reduce the interference and noise originating from the outside. So shielded twisted pair known as a STP lah. Nama ringkas dia adalah STP. So dia ada shift yang ini di luar sini. Okay. So ini adalah jenis-jenis kabel. Okay. And then unbalanced transmission line. Ni kita masuk kepada unbalanced pula. Okay. Unbalanced transmission line adalah
jenis wired transmission yang kedua, okay, unbalanced. Unbalanced here using one wire. With unbalanced transmission line, one wire is at ground potential, whereas the other wire is at signal potential. With unbalanced transmission line, the ground wire may also be the reference for other signal carrying wires. So macam mana bentuk unbalanced? Unbalanced mempunyai only single conductor like this. Dia hanya ada satu single conductor. Mana contohnya daripada amplifier 1 kepada amplifier 2 cuma ada single conductor sahaja. Okey. Contohnya apa? Contohnya adalah coaxial cable. Coaxial cable adalah unbalanced transmission line. Coaxial cable ini biasanya kalau kita lihat kabel TV yang lama, kabel television yang lama, yang mana kita nak sambung kepada antena di atas bumbung. So kita menggunakan coaxial cable daripada TV lama biasa dia ada coaxial cable. Sekarang pakai HDMI. Okay. So coaxial cable ini disambungkan kepada antena kalau kebiasaannya. Tetapi coaxial cable ini juga digunakan dalam electrical appliance yang lain juga. Tapi most of the time kita biasa nampak belakang TV itu biasa menggunakan yang ini biasanya. Okay. So this coaxial cable, there are many types of coaxial cables. Ini yang pertama adalah rigid air filled dan juga solid flexible. Ini jenis-jenis kabel coaxial cable. Okay. So ada pelbagai lah. Okay. Ada pelbagai jenis coaxial cable. Okay. Balloon. Balloon is the device that connect both balanced and also the unbalanced wired. Okay, yang menghubungkan antara dua, balance dan juga unbalanced. So kalau kita ada satu sistem balance menggunakan balance transmission, manakala satu lagi sistem menggunakan unbalanced. So how to connect both of this? We need to use a balloon. Balloon ini adalah connector antara kedua-dua ini. Okay, contoh di sini ada dua jenis balloon. The first one is a transformer balloon. The second one is a bazooka balloon. So if you see from here, this is the input from unbalanced system. We want to connect with the balanced transmission line. So we use the transformer balloon. Okay. So this transformer balloon will have two outputs. Will have two outputs, which is the balance output. So satu input, dua output. Manakala yang kedua adalah bazooka balloon. Bazooka balloon, if you see from here, we have the unbalanced input from here. So this is the shielded, the shield. So this is connected with balanced diode antenna. If you see from here, we have these two. This is the two output. Okay, ini adalah outputnya. So single output and single input and two outputs. Okay, kita ada input daripada unbalanced, keluarannya kepada balance. Okay, balance output. Transmission line characteristics, electrical characteristics. Ini dia. So ada beberapa sifat transmission line untuk wired transmission line. Yang pertama adalah berkenaan dengan karakteristik impedance, okay, iaitu Z0. Kedua adalah velocity factor VF dan yang ketiga adalah standing wave ratio SWR. Okay. So kita akan lihat one by one lah berkenaan dengan karakteristik of the transmission line. Right. Characteristic impedance, velocity factor, and also the standing wave ratio. Apakah perkara-perkara ini kita akan lihat. Ini adalah sifat-sifat yang berlaku dalam transmission line, especially for the wired. Okay. So transmission line parameters. Okay, transmission line parameters consists of
resistance R, inductance per unit length L, conductance per unit length G, and also capacitance per unit length C, capacitance. Okay, transmission line ini kita boleh lukis dia punya schematic dalam sebutan R, L, and C, yang mana ini juga dipanggil sebagai lump element. Okay, lump elements. Okay, lump elements terdiri daripada resistance, inductance, conductance, and also the capacitance. Okay, dan we can do the schematic of a wired transmission line. Sebenarnya wire tu, kabel tu, kita boleh buat dia punya schematic dalam sebutan R, L, G, and C seperti ini, yang mana dia adalah lump element yang disusun secara berulang-ulang. Okay, so kita boleh lihat di sini bahawa di sini satu kabel yang panjang, okay, terdiri daripada beberapa section of lump elements. Okay, yang mana kalau kita lihat di sini satu bahagian, bahagian seterusnya, dan bahagian seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita ada kabel yang panjang, kita boleh redraw kabel ini dalam bentuk schematic, lump elements terdiri daripada capacitance, inductance, conductance, dan juga resistance. Okay, so ini adalah two wire parallel transmission line. Tadi kita nampak dua wire gini aja. Sebenarnya dua wire ini kita boleh buat dalam bentuk lump element seperti ini. Okay, pernah ditanya dalam final exam sebelum ini, soalan ringkas saja. Draw the transmission line equivalent circuit. Lukis transmission line equivalent circuit. Transmission line adalah kabel, okay, kabel tetapi dalam bentuk circuit. So you need to draw in like this, using the lump element C, R, L, G, and C. So kamu kena lukis gambar aja seperti inilah. So dia ada beberapa sections. Kalau kabel yang panjang, dia ada beberapa section seperti inilah contoh. Okay, ini pernah ditanya dalam final exam. Dalam final exam jangan lukis cantik, lukis simple aja. We just want to see all the components R, L, G, and C. That's it. Okay. This is about how to calculate the resistance, how to calculate the inductance. Okay, so ini ada dia punya equations. Tetapi jangan hafal, you don't need to memorize this, tidak perlu hafal, jangan hafal, sakit kepala. Okay, so actually we can determine the R, L, G, and C parameters for different kind of cables using a specific equations. Okay, dia ada dia punya equation dia. Macam mana nak menentukan R, L, G, dan C. Okay, so you don't need to memorize this. Just for your reference that it has a specific equation to calculate the R, L, G, and C. Okay. Skin effect. Skin effect ini pun pernah ditanya satu ketika dahulu berkenaan dengan skin effect. Skin effect, if you see skin effect is a phenomenon where the RF and microwave frequency current tends to flow only in the surface of the conductor. Dia adalah satu fenomena yang mana pada frekuensi yang tinggi, gelombang itu seolah-olah bergerak pada permukaan konduktor. Bukan pada center dia. Bukan pada core, tetapi seolah-olah dia berada pada skin, the skin of the conductor. Ini berlaku pada frekuensi yang tinggi. Okay, pada frekuensi yang tinggi, gelombang itu seolah-olah bergerak pada permukaan konduktor. As if on the skin of the conductor. That's why the word skin bermakna pada surface, permukaan konduktor. Okay, so there are about skin depth can be defined as the depth of penetration at which the magnitude of the current has decreased to 1 over exponent
of the surface of the current value. Thus, to minimize the loss associated with the skin effect, the surface of the conductor must be smooth and the edges must be well defined. So macam mana kita nak kurangkan skin effect ini? Kita perlu pastikan bahawa permukaan konduktor perlulah smooth, tidak kasar. Okay. So ini pun tidak perlu hafal lah. You don't need to memorize this equation. Skin depth tidak perlu hafal dia punya equation. Cukup sekadar kamu faham bahawa skin effect ini adalah fenomena yang berlaku pada frekuensi yang tinggi di mana gelombang itu seolah-olah bergerak pada permukaan konduktor. That's it. Okay, soalan yang lepas hanya ditanya berkenaan dengan definition of skin effect. Okay, apa itu skin effect? Very simple. Okay, cuma jelaskan apakah dia skin effect. Okay. And then what? And then another one is characteristic impedance. Characteristic impedance is defined as the impedance seen looking into infinitely long transmission line. So dalam sini ada dua definisi yang diterangkan di sini berkenaan dengan karakteristik impedance ataupun dipanggil sebagai Z0 ataupun Z0. Okay. So untuk definisi yang pertama, okay, for a long transmission line yang sangat panjang, okay. So the characteristic impedance Z0 is the impedance seen looking into an infinite long transmission line. Okay. Dia adalah impedance untuk transmission line yang panjang. Okay, maknanya tidak kira berapa panjang transmission line itu, dia punya impedance adalah Z0. Okay, that's the first definition. The second definition is for a for a finite length. Untuk transmission line yang pendek, okay, the impedance, characteristic impedance is the impedance seen looking into a finite length of transmission line that is terminated in a purely resistive load with resistance equal to the characteristic impedance. Untuk transmission line yang pendek ataupun bukan infinite panjangnya, okay, characteristic impedance adalah transmission line terminated by a purely resistive load which has the impedance equal to the characteristic impedance. Senang cerita, dia adalah characteristic impedance ini sebenarnya merujuk kepada impedance of that transmission line. Impedance kepada kabel itu sebenarnya tak kiralah you pada panjang apa pun, dia punya impedance tetap sama sepanjang transmission line itu. Okay, characteristic impedance ini dia sama, okay, impedance pada semua bahagian transmission line. Tak kira pada bahagian mana-mana pun dalam transmission line itu, impedance-nya adalah Z0. Okay, so ini cuma definisi sahaja. Okay, remember it is defined as impedance seen looking into an infinitely long transmission line ataupun the impedance seen looking into a finite length of transmission line which terminated by a purely resistive load equal to the characteristic impedance. So jangan confuse dengan dia punya istilah. Okay. Senang cerita, Z0 ini adalah impedance untuk transmission line. Impedance kepada kabel. Regardless of the length of the transmission line, dia punya impedance adalah Z0. Okay. The characteristic impedance of a transmission line is a complex quantity in ohms, ideally independent of the length and cannot directly be measured. So Z0 ini adalah independent, dia tidak bergantung kepada panjang. Regardless of the length, it is still equal to Z0. Okay, so okay, so ini pernah ditanya juga dalam final exam, yang mana kita kena fahamlah apa itu characteristic impedance. Okay,
impedance unitnya dalam sebutan ohm. Okay. For a maximum power transfer from the source to the load, okay, no reflective power. A transmission line must be determined in a must be terminated with a purely resistive load equal to the characteristic impedance of the transmission line. So kalau kita nak mengelakkan berlakunya losses, kita perlu pastikan bahawa load itu mempunyai impedance bersamaan dengan karakteristik impedance. Okay, sebabnya daripada source kepada load. Okay, so we send the what we call as the incident wave, incident wave to the load. If the load is terminated ZL equal to Z0, that means kesemua power yang kita hantar daripada source kepada load akan diserap oleh load tersebut. Tidak ada reflective wave. Sekiranya load mempunyai impedance not equal to the characteristic impedance, there will be a losses in the form of return wave ataupun dipanggil sebagai reflected power. Okay, reflection. Okay, incident and reflection. Okay, akan ada reflection daripada load kepada source. Ini sekiranya load impedance tidak sama dengan karakteristik impedance. So kalau load impedance itu sama dengan karakteristik impedance, inilah yang kita selalu dengar, yang selalu dipanggil sebagai match load. Atau istilahnya match load. Yang mana load ini mempunyai impedance sama dengan karakteristik impedance of the transmission line. Kalau dia sama, bermakna kesemua power yang dihantar daripada source akan diserap pada destination. Tidak ada reflection. Reflection ini adalah losses. This reflection is the losses. Okay. So figure 5.9 shows a single section of transmission line terminated load equal to Z0. Ini contoh. Ini untuk satu section of transmission line. One section of unit length consists of R, L, and C. Okay. And this is the source, and this is the load over here. If the impedance of the load equal to Z0, equal to the characteristic impedance, that means all of the power transmitted from the source will be absorbed by the load, and there's no reflection from load to the source. Tidak ada reflection. Reflection adalah losses. Tidak ada losses. Kalau load impedance tidak sama dengan karakteristik impedance, maka akan berlaku losses atau yang dipanggil sebagai reflective wave. Okay, power akan reflect back to the source. And how to calculate the characteristic impedance? Ada pelbagai kaedah untuk mengira karakteristik impedance. Ada pelbagai kaedah. Salah satunya adalah menggunakan equation yang ini. Okay, sebenarnya ada beberapa equations nanti kita akan lihat. So characteristic impedance is equal to square root of R plus J omega L multiplied 1 over G plus J omega C, or we can simplify into square root of R plus J omega L divided with G plus J omega C. And from the equation, we can identify two extreme cases. Daripada persamaan asal ini, kita boleh pecahkan kepada dua extreme cases. Apa itu extreme cases? Iaitu berdasarkan frekuensi. Pada frekuensi yang rendah, nilai karakteristik impedance boleh diukur berdasarkan persamaan square root of R over G. Unitnya adalah ohm. In high frequency, the inductance and capacitance are dominant. Therefore,
characteristic impedance equal to square root of L over C. L in Henry, C in Farad. So unitnya adalah ohm. Okay, tadi low frequency resistance are dominance. So that's why Z0 is equal to R over G square root. In high frequency, the inductance and capacitance are dominant. Then we can calculate Z0 equal to square root of L over C. High frequency ini biasanya dalam megahertz, ratusan megahertz sehingga gigahertz ke atas. Okay, megahertz until gigahertz we can use a high frequency. Okay, ini pernah ditanya dalam exam yang mana kita berikan parameter L dalam sebutan Henry, we give the parameter of C in term of Farad, so find the characteristic impedance of that transmission line. So you can calculate using this equation. Okay, for high frequency, frekuensinya dalam contoh dalam a few gigahertz for example. Okay. And another way to calculate the characteristic impedance, we can also calculate based on the source voltage and the current that flows along the transmission line. Ini boleh juga. Kaedah yang kedua adalah berdasarkan V over I, berdasarkan Ohm's law. Okay, V equal to IR. Okay, so the voltage from the source E naught divide with the current flows along the transmission line. So V over I. So we get ohms dalam sebutan ohms. So characteristic impedance can be calculated either by using the primary constant of the line or by geometry size and spacing of the conductor and by the dielectric constant of the insulator separating them. Ini kalau tadi kita dah melihat macam mana nak kira characteristic impedance berdasarkan lump elements yang ini ataupun kita nak mengira characteristic impedance berdasarkan voltage of the source and also the current flows in the transmission line. Kita juga boleh mengira characteristic impedance menggunakan dielectric constant of the insulator dan juga size geometry. Ini ada diterangkan di sini. Okay. Yang ini kaedah untuk mengira karakteristik impedance berdasarkan geometri ataupun dan berdasarkan geometri iaitu dimension of the cable dan juga berdasarkan dielectric constant epsilon R. Okey, ini ada dua jenis kabel. Yang pertama adalah two wire parallel transmission. Ada dua konduktor yang mana Z0 is equal to 276 log D over R. D is the distance between centers of the two conductors, unit in term of meter. R is the radius of that conductor. Macam mana bentuknya? Bentuknya seperti ini gambar rajah A. Ini ada two wire line, two wire cable, okay, two conductors di sini. Yang mana D is the distance from center of the two conductors. R is the radius of the conductor. Okay, this is for the two wire parallel transmission. Macam mana pula kalau coaxial cable? Coaxial cable cara mengira karakteristik impedance berdasarkan geometry dimension dan juga dielectric constant. Kita boleh kira seperti ini. Z0 is equal to, ini untuk coaxial cable 138 over square root of epsilon R. Epsilon R is the dielectric constant. Log D over D. Capital D is the diameter of the insulating material, while small d is the diameter of the inner conductor. Macam mana bentuknya? Ini dia. Capital D is the dielectric of the diameter of the dielectric. Okay, yang ini dielectric dielectric. Yang tengah ini adalah conductor. Okay, dielectric apa? Dielectric adalah material yang tidak mengalirkan arus, tidak mengalirkan arus. Manakala conductor adalah material yang mengalirkan arus. So capital D is the diameter of the dielectric. Manakala small d is the diameter of the conductor. Okay.
So if you see from here, the unit is in term of ohm, sama juga yang tadi ohm. So persamaan ini tidak perlu hafal sebenarnya. Kalau dalam example sebelum ini, dalam final exam before the COVID pandemic, we give the equations to the students. That means you need to know how to use the equations. Okay, kamu perlu tahu macam mana cara nak menggunakan equation ini. Okay. So, ini cuma perlu masukkan dia punya nilai dalam sebutan meter untuk dimension. Manakala dielectric constant ini dia tidak ada unit. Dielectric constant epsilon R ini dia tidak ada unit. It's a unitless parameter. Okay. So, untuk kabel-kabel berbentuk yang jenis yang lain, dia ada specific equations berdasarkan geometri dan dia punya dielectric parameters. Okay, ini cuma untuk dua jenis kabel sahaja. Kalau kabel lain dia punya equation akan jadi lain. Okay. So kepelbagaian kabel bermakna ada kepelbagaian equations untuk mengira Z0 berdasarkan geometri dan juga dia punya dielectric parameters. Nampak maknanya kita nak mengira karakteristik impedance ini boleh menggunakan pelbagai cara. Okay. Kita dah lihat pelbagai cara. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Okay. Okay, contoh yang pertama, determine the characteristic impedance for an air dielectric two-wire parallel with a D/R ratio is equal to 12.22. Ini untuk two-wire dielectric. Two-wire dielectric adalah yang ini tadi yang ini. Dan dia punya persamaan adalah 276 log D/R. So in the example D/R is given, so we just need to put inside the equations. Kita masukkan saja dalam equation ini D/R adalah meter dibahagi meter. So dia tidak ada unit lah, meter bahagi meter. So 12.22, put inside the equations, it becomes 300 ohms. Okay, so kamu nak letak ohms ataupun simbol ohm pun boleh, no problem. Okay, and then example 2 for a coaxial cable. Okay, for a coaxial cable, ini kalau kamu lihat dia gunakan inches. Okay. Determine the characteristic impedance for an RG59A coaxial cable with the following specification. D equal to 0.25 inches, small d, capital D. D is the diameter of the conductor. Capital D is the diameter of the insulator, the dielectric. Okay. While epsilon R is the dielectric constant. Okay, so ini kalau inches ni biasa kamu akan lihat dalam literature books from America, daripada US. Dia banyak menggunakan inches. Kita biasa menggunakan SI unit, International Standard Unit. Kita biasa menggunakan dalam meter. Okay, so no problem. Kalau nak gunakan dalam inches, okay, if you want to use it in term of inches, that means you need to use all in inches. Semua dalam sebutan inches. Okay, kalau nak buat dalam meter, semua dalam sebutan meter. So kita kena seragam. Okay, so in this example, tak ada masalah kalau inches you nak tukar kepada meter dulu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita nak seragamkan, semua guna inches. No problem. Okay. So you see that here characteristic impedance for the coaxial cable is equal to 138 divided with the square root of a dielectric constant multiplied with log capital D for the dielectric of the insulator, diameter of the dielectric or diameter of the insulator divide with the diameter of the conductor. So kita guna dalam inches and inches lah, seragam.
So the answer is 71.9 ohm. Okay, make sure that the unit must be synchronized in the equations. Mestilah dia dalam sama. Kalau unit panjang dalam inches, make sure you use all inches. If the unit of length is in term of meter, you need to use all in meter. Okay, 71.9 ohms. Okay. Ini kalau ada soalan boleh tanya. If you have question, please ask me questions about this example. Okay. Another one. Determine the characteristic impedance for an RG59A coaxial cable with the following specification. So you are given the inductance. The inductance, the unit is 0.118 microhenry per feet. Ni dia menggunakan kaki pula per feet. Feet is berapa kaki panjang. Okay, unit for the length, feet. Ini pun again, this is from the American books, American literature books, yang mana dia menggunakan inches and feet. Okay, kita biasa menggunakan meter. Okay, and then the capacitance is equal to 21 picofarad per feet. Per feet. So biasanya kalau kita keluarkan soalan, kita akan menggunakan per meter. Okay, dalam sebutan meter. Okay, so tak ada masalah lah. So dalam example ini, kalau you nak gunakan feet, make sure both lengths using the feet parameter. If you want to use meter, make sure the length is in term of meter for all parameters. Kita perlu seragam. Okay, so characteristic impedance is equal to square root of L over C, which is equal to square root of 0.118 micro divide with 21 picofarad. Okay, so tadi per feet and per feet we can cancel out. Kita boleh potong. So square root of L over C, so we get 75 ohm. Ini pernah, soalan seperti ini pernah ditanya, yang mana soalan bertanya tentang characteristic impedance. Find the characteristic impedance of a transmission line if you are given the parameter of inductance and you are given the parameter of capacitance. So you can use these equations. Okay, tadi kita lihat untuk extreme cases yang mana ini sebenarnya adalah untuk high frequency. Kalau kita flashback, saya flashback sekejap. Ini kalau kita lihat dia adalah dalam kategori high frequencies. Okay, untuk extreme cases, high frequencies, it is equal to square root of L over C. Okay, kalau tak silap saya dalam soalan yang lepas, kita berikan dia punya frekuensi dalam, if I'm not mistaken, in term of gigahertz. So kita boleh gunakan L over C lah. Okay, so tak ada masalah. Okay. So we can find Z0 based on the lump element, L and also the C. Okay. Kelas ini kalau ada soalan, please ask me questions. Okay, you can stop me anytime, you can ask questions. If you don't have questions, I will proceed with the next topic and with the next slides. Okay, kalau ada soalan, saya akan terangkan lebih lanjut. If you don't have question, I will move to the next slide. Okay. So again, mungkin kamu rasa boring sedikit sebab kita belajar tentang kabel. We are learning about the cable characteristics. So mungkin akan ada rasa boring sedikit topik-topik ini. Tapi ini dia punya fundamental concept sebenarnya yang kamu perlu faham lah. Okay. Another parameter is what we call as the propagation constant. Okay, another parameter is what we call as the propagation constant or gamma.
is a measure of change undergone by the amplitude of the wave as it propagates in a given directions. Dia adalah parameter yang mengukur perubahan amplitude dan juga fasa pada ketika dia bergerak from one place to another place. Okay, so parameter gamma, this parameter gamma is equal to square root of r plus j omega l multiplied with g plus j omega c, which is equal to alpha plus j beta. What is alpha? Ini dia simplify. Simplify to alpha plus j beta. Okay. So if you see from here, alpha is the attenuation constant, a function of distance which determine how the voltage or current decrease with the distance along the transmission line. The unit is nepers per unit length. 1 nepers is approximately 8.7 dB. Neper is based on exponent ln x1 and also x2. So ini di unitnya adalah neper per unit length. While beta is the phase shift constant, a function of time, a distance, and determine the phase angle of the voltage or current variation with the distance. Unitnya adalah radians per unit length. Okay, so since the phase shift of 2 pi occurs over a distance of 1 wavelength, untuk satu kitaran lengkap, dia akan mengalami perubahan fasa 2 pi. Okay, untuk satu kitaran lengkap lambda, satu lambda dia akan mengalami kitaran, dia akan mengalami perubahan fasa sebanyak 2 pi. Remember kalau kita ingat sine wave, so dia bergerak daripada 0 darjah sehinggalah 360 darjah, 360 degrees. Okay, which is 2 pi. 2 pi, so beta is a radians per unit length. That means berapa radians untuk satu unit length itu kita kena bagikan dengan lambda. Okay, that means this is radians per meter. Unitnya adalah radians per meter. Okay, ini ada cara mengira alpha dengan cara lain, ataupun boleh juga kita kira beta dengan cara seperti ini. Omega multiplied with square root of LC. Apakah omega? Omega bersamaan dengan 2 pi f. F is the frequency of the wave. Okay, 2 pi f. 2 pi f multiplied with square root of LC. Okay, so nampak F di sini adalah frekuensi untuk gelombang, manakala LC adalah parameter, L dan C adalah parameter untuk kabel. Okay, L and C is a parameter for the cable. F is the frequency of the wave that travel across the transmission line. Okay, so pernah ditanya berkenaan dengan phase shift parameter ini, yang mana pelajar ditanya untuk mengira berapakah nilai beta. Okay, beta boleh dicari menggunakan equation ini, omega square root of LC, yang mana pada ketika itu ditanya dalam final exam. Okay, dan jawapannya adalah menggunakan ini, beta equal to omega multiplied with square root of LC. Okay, dalam soalan itu, kalau you tengok dalam soalan bank soalan, ada pernah ditanya berkenaan dengan phase shift ini, yang mana kita berikan frekuensi, kita berikan L dan juga C parameter, then find the phase shift of the waves, of the wave that propagates through the transmission line. Unitnya adalah dalam sebutan radians per meter. Okay. Kemudian wave propagation. Wave propagations tentang pergerakan gelombang. Okay,
wave propagation, perambatan gelombang. So ada parameter yang tadi kita dah lihat berkenaan dengan velocity factor. Tadi kita dah lihat persamaan ini V equal to Vf multiplied with speed of light. Yang mana V ini adalah Vp lah, phase velocity Ini sebenarnya adalah samalah dengan yang tadi. Okay, Vp ataupun phase velocity ataupun simply is the speed of the wave wave velocity is equal to the velocity factor multiplied with the speed of light. So kalau kita nak tahu velocity factor, bermakna kita perlu bahagikan wave velocity dengan speed of light. Dan ini adalah dalam sebutan meter, yang ni meter per second divide dengan meter per second. So tidak ada unit. There is no unit for the velocity factor. Velocity factor tidak ada unit Dia punya range dalam 0.0 something sehinggalah maksimum 1. Okay. Ini adalah VF velocity factor, range dia dalam 0 point something sehingga 1. Maksimum adalah 1. Okay. VF velocity factor ini bergantung kepada jenis medium. Okay, velocity factor is depending on the type of mediums. Apa itu type of mediums? Nanti kita akan lihat. So, tadi kita dah lihat equation untuk VF seperti ini V over C. Okay. Kita boleh juga mengira VF bersamaan dengan 1 dibahagikan dengan square root of epsilon R, where epsilon R is the dielectric constant of the medium. Okay, dielectric constant of the medium or the cable. Okay, medium itu sama ada kabel ataupun material yang lain. Okay, dia bergantung kepada material medium tersebut. Okay, so ini adalah persamaan yang kedua. Okay, tadi persamaan yang pertama adalah VF sama dengan V over C. Yang kita lihat V over C Okay, or VP over C. Okay, speed of the wave divide with the speed of light. Okay, so ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, okay, before that, epsilon R is a dielectric constant, simply relative permittivity of the material. So epsilon R ini bergantung kepada jenis material medium tersebut. Okay, and we can also calculate the phase velocity, okay, which is equal to 1 over square root of R. Kalau you lihat, ini sebenarnya bersamaan dengan V equal to C over F. Okay, yang mana kita dah lihat yang ini VP. Oh, sorry. Dia so VP yang ini adalah sambungan daripada yang tadi So sama ada kita nak mengira dia sebagai VF multiplied with C. Okay, tadi kita lihat V equal to VF multiplied with C. Persamaan yang seterusnya adalah yang ini VP. Okay, 1 over square root of LC. Okay, boleh juga kita mengira kelajuan gelombang. Okay, kelajuan gelombang menggunakan inductance and capacitance parameter of that medium. Okay, kita boleh mengira berdasarkan LC parameters. Okay, tadi kita dah lihat V ataupun VP V ataupun VP. So untuk elakkan confuse, saya letak P lah sini Kelajuan gelombang bersamaan dengan velocity factor multiplied with C, unitnya adalah meter per second. Ini persamaan kita dah lihat tadi the first equation. Boleh juga kita mengukur kelajuan gelombang berdasarkan parameter L dan juga C of that medium. So ini persamaan yang kedua. Juga unitnya adalah meter per second. Remember, the speed of wave is measured as meter per second. Okay. Ini dia. Ini adalah
material versus velocity factor versus epsilon R. Apa itu epsilon R? Epsilon R yang inilah yang tadi kita lihat ni ya. Nilai epsilon R untuk cari nilai VF. Okay. So, kalau dilihat di sini, untuk kepelbagaian jenis material daripada vacuum, air, udara, teflon foam sehinggalah glass. Okay. Dan kalau kamu lihat di sini, velocity factor untuk vacuum adalah bersamaan dengan 1. Bermakna gelombang itu apabila bergerak dalam vacuum, dia menyamai speed of light, kelajuan cahaya. Dan untuk medium udara, dia sedikit lebih rendah daripada 1, 0.9997 of velocity factor. Okay. Dan paling rendah di sini dalam contoh ini adalah glass, yang mana dia punya velocity factor adalah 0.3651. So maknanya gelombang itu bergerak sangat perlahan dalam glass, kaca. Okay. Ini dia punya relative, yang sebelah kanan ini adalah relative dielectric constant epsilon R. Okay, dielectric constant. Dan dielectric constant ini juga boleh digunakan untuk mencari nilai VF. Okay, menggunakan equation yang ini. VF bersamaan dengan 1 dibahagikan dengan square root of epsilon R. Okay. So ini adalah dielectric constant. Maknanya kalau you lihat di sini, lagi kalau you lihat ke bawah ini, dia punya permittivity itu semakin besar. Bermakna sifat konduktor itu semakin berkurang. Sifat pengaliran arus ataupun sifat conductance itu semakin rendah apabila nilai epsilon R itu semakin besar. Lagi besar nilai epsilon R, maka material itu bersifat kurang conductance, kurang mengalirkan arus. Okay, dia lebih lemah dari segi konsep pengaliran arus. Okay. Dia lebih jauh daripada sifat konduktor. Okay, dia dari segi conductance untuk pengaliran arus itu menjadi semakin lemah. Okay. So material yang mempunyai epsilon R yang besar adalah material yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai pengaliran arus. Okay. Dia bersifat permittivity, dia punya itu adalah insulator, dia bersifat insulation, dia tidak mengalirkan arus. Example 4, ini contoh-contoh yang lebih kurang seperti soalan final exam yang pernah keluar sebelum ini. Okay. So, perhatikan di sini, if you have question you can ask me, I will explain one by one. Ini pernah ditanya dalam exam sebelum ini. Soalannya lebih kurang seperti ini. Okay. Example 4, an RG59A coaxial cable operates at frequency of 900 MHz. Macam saya sebut tadi, kalau julat frekuensi megahertz ke atas, dia secara umumnya dia adalah high frequency. Okay, so kita boleh gunakan extreme cases untuk high frequency. And this cable has the following specification. Given L inductance 0.118 microhenry per feet, digunakan per feet, per kaki, and capacitance equal to 210 picofarad per feet. Calculate the phase constant, which is beta parameter, find the velocity V or Vp, phase velocity, and then calculate the dielectric constant of the coaxial cable, which is epsilon R. So mula-mula untuk mencari phase constant, okay, untuk mencari phase constant beta is equal to omega multiplied with square root of LC. Kenapa saya pilih equation ini? Kerana kita telah diberikan frekuensi, kita telah diberikan L and C parameter, so we can directly calculate in the equations. Okay.
So if you see from here, we can put inside here, this is a 2 pi f. Omega is 2 pi f. Omega is 2 pi f. Okay. Multiplied with LC. Okay, multiplied with LC. So L is 0.118 microhenry per feet multiplied with 210 picofarad per feet. Perhatikan kelas, dalam kes ini kita mengukur berdasarkan radians per feet, not radians per meter. Perhatikan So itu sebabnya jawapan dia dalam sebutan radians per feet. Sebab kita gunakan dalam sebutan feet. Kalau kita gunakan dalam sebutan meter, that means this is radians per meter. Okay. Kalau kita gunakan dalam sebutan meter, dia akan jadi radian per meter. Okay. So dalam exam, dalam final exam, kita biasanya menggunakan international unit, standard unit. Okay, meter kita tak gunakan feet, we don't use inches, we use meter. Kita akan gunakan meter. So oleh itu dia akan jadi radians per meter. Okay, so jangan confuse ini sebab dia per feet, so kita gunakan semua per feet. Okay. Kemudian the wave velocity. Remember wave velocity kita boleh juga mengira berdasarkan parameter L dan juga C. Okay. So kita boleh sebenarnya mengira VP equal to VF multiplied with C. Boleh juga. Tetapi nilai VF tidak diberikan dalam soalan. Sebaliknya nilai L dan C telah diberikan. So kita boleh straight away menggunakan L and C. Okay. So therefore, ini ambil daripada equation yang ini 1 over L square root of LC. Okay. Basically kalau menggunakan jika menggunakan standard unit, maka parameter ini mempunyai unit meter per second. Okay. So since now we are using feet, that means dia jadi feet per second, kaki sesaat. Okay. So therefore, VP phase velocity ataupun speed of the wave is equal to 1 over square root of LC, which is equal to 1 divided with square root of 0.118 microhenry multiplied with 210 picofarad per feet. Okay, semua ni per feet So dia akan jadi 2 times 10 power of 8. The unit is feet per second. Sebab kita gunakan feet dalam example ini. Remember dalam standard unit kita menggunakan meter per second. Okay, so kalau kita nak kira dalam feet, maknanya kita kena buat semua dalam feet. Kalau nak buat semua dalam inches, semua dalam inches, seragam. Jangan satu guna feet, satu guna meter, satu guna inches. So jawapannya akan jadi salah. Okay. So kalau kita, biasanya kita menggunakan meter. So don't confuse. Biasa dalam exam kita pakai meter, standard unit. So now the third question asks to calculate the dielectric constant epsilon R. Epsilon R kita boleh kira berdasarkan equations yang telah kita lihat. Kita boleh cari nilai epsilon R berdasarkan ini 1 dibahagikan dengan square root of epsilon R ini. So kalau kamu lihat di sini, kita boleh mengira nilai epsilon R berdasarkan nilai velocity factor. Mula-mula kita perlu cari velocity factor, barulah kita boleh mencari barulah kita boleh mencari nilai epsilon R. Okay, velocity factor is equal to phase velocity ataupun speed of the wave. We already find from the previous question.
Okey, kita dah dapat dalam soalan tadi Dibahagikan dengan speed of light, okay, which is 3 times 10 power of 8, so jadi 0.666. Kalau you lihat di sini pun macam ada pelik sedikit yang mana yang atas ini sebenarnya dalam feet per second, yang bawah ini sebenarnya dalam meter per second. So jangan confuse, kita anggap semuanya dalam unit yang samalah. Okey. Okey kelas, jangan confuse. Kita tahu sedia maklum bahawa ini adalah dalam unit meter per second. Sebenarnya example ini sepatutnya ditukar kepada feet per second terlebih dahulu sebelum buat pembahagian. Okay, so assuming that this is also in term of feet per second, so we divide with the speed of light, so we get this parameter. Okay, so remember kita kena bahagi dengan unit yang sama. So jangan confuse, ini sepatutnya dalam unit yang sama. Kalau nak buat feet per second, maknanya bahagikan dengan speed of light in feet per second. Okay, so here is 0.666. Therefore, BF is equal to 1 over square root of epsilon R. Ini dalam equation yang telah diberikan tadi. Okay, so kita masukkan nilai BF, velocity factor, ke dalam persamaan. So kita akan dapat square root of 1 over BF, it is equal to square root of 1 over 0.666, so we get 1.23. No unit. Okay, epsilon R tidak ada unit, no unit. Okay, dia adalah dielectric constant. Okay, so do you have question about these examples? Ada soalan tak berkenaan dengan example ini? Jika ada soalan, boleh tanya sekarang. You can ask question. I can explain, I can give more explanation. Kalau ada soalan, sila tanya sekarang. Okay. Kalau tak ada, saya akan teruskan. So this is one of the example from the previous semester's final exam. Pernah ditanya soalan seperti ini. Okay, mencari nilai beta, phase constant, mencari BP dan juga mencari nilai dielectric constant. Pernah ditanya. Okay, so soalan dia pattern seperti inilah. Okay. Okay, so no questions. Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. I will continue. If you have question, you can ask me. Please ask question. Kalau ada soalan, sila tanya. Saya suka pelajar bertanya soalan. Okay, dia menjadikan kelas ini tidak pasif, tidak senyap. Okay, ada soalan sila tanya. Okay, so the next topic is standing waves. Okay, before we continue with standing wave, maybe I should ask students, are you still there? Pelajar-pelajar masih ada di sana? Ada. Okay, thank you for the response. Saya kena sentiasa bertanya lepas ni. Saya dah serik berlaku seperti last week yang mana saya telah bercakap seorang-seorang selama 20 minit. Sebaik 20 minit. Sebaik tak sampai berjam 20 minit saya bercakap seorang-seorang, rupanya saya dah terputus. Okay. So, okay, I continue again. Standing waves. Standing waves ataupun in Malay we call it as a gelombang berdiri. Okay. Standing waves, you will see later that the wave looks like it stands on a plane. Gelombang itu seolah-olah berdiri pada paksi X, pada permukaan horizontal. Okay. Seolah-olah dia berdiri. Kita akan lihat nanti So standing waves happens when the load impedance not equal to the characteristic impedance. Sekiranya load impedance bersamaan dengan characteristic impedance, all incident power absorbed by the load. This is called matched transmission line.
Ini yang saya telah nyatakan sebelum ini. So kalau load ini, gambar aja ini, if the load has a impedance equal to the characteristic impedance, this is what we call as a match load ataupun match transmission line. Yang mana kesemua power yang dihantar daripada source kepada load akan diabsorb sepenuhnya. Tidak ada reflection. Okay, so perlu kita faham bahawa ada dua perkara di sini. Gelombang yang bergerak daripada source kepada load dipanggil sebagai incident wave. Okay, gelombang yang bergerak daripada source kepada load dipanggil sebagai incident wave. Manakala gelombang yang dipantulkan ataupun reflected back from load to the source is what we call as a reflected wave. Okay, so oleh itu sekiranya load impedance bersamaan dengan characteristic impedance, maka ia adalah match transmission line ataupun match load. Oleh itu kesemua power yang dihantar daripada source akan diserap, absorbed by the load. Tidak ada reflected wave. Okay, ini untuk case yang pertama. ZL equal to Z0, all incident wave will be absorbed by the load. There's no reflection. Tidak ada reflection. Okay, tidak ada reflection. Manakala untuk case yang kedua, perhatikan kelas, untuk case yang kedua, apabila load impedance tidak sama dengan characteristic impedance. Untuk situasi yang kedua. Okey, untuk situasi yang kedua, load impedance ZL not equal to characteristic impedance. Tidak sama. Tidak sama maksudnya lebih besar ataupun lebih kecil lah. Tidak sama. Maka maka oleh dalam kes ini tidak semua incident wave akan absorbed by the load. Some of the power will be reflected back to the source. Sebahagian power yang dihantar kepada daripada source kepada load akan dipantulkan semula kepada source. This is what we call as a reflected wave. Maka dalam kes ini akan ada dua jenis wave, iaitu incident wave dan juga reflected wave. Sekiranya ZL not equal to Z0, maka ini dipanggil sebagai mismatch. Tidak match. Okay, mismatch transmission line. Okay, there's gonna be two electromagnetic waves travel in the opposite direction. Akan ada dua jenis gelombang yang travel pada arah yang berbeza. One is the incident wave, another one is the reflected wave. Okay, dan perhatikan kelas bahawa standing wave, kita kembali kepada standing wave. Standing wave hanya akan berlaku pada ketika ZL not equal to Z0. Sekiranya ZL equal to Z0, there's no standing wave. Tidak ada standing wave. Kerana semua power yang dihantar absorbed by the load. Hanya jika load impedance tidak sama dengan characteristic impedance, barulah berlakunya standing wave. Standing wave adalah hasil tambah, hasil tambah kedua-dua incident wave dan juga reflected wave. Yang mana nanti you akan nampak bahawa gelombang itu seolah-olah seperti ini. Seolah-olah berdiri di atas paksi X pada satu-satu masa. Okay, as if it's standing on the plane. Okay. Dan kalau kita lihat sini ini standing wave is the summation of both incident and reflected wave. Standing wave adalah hasil tambah kedua-duanya sekali. Okay. Dan kalau kamu lihat di sini, yang di atas ini adalah incident. Incident wave bergerak ke sana. Reflected wave yang B ni,
Dan yang C ini adalah standing wave. Okay. Dalam standing wave ini, dalam standing wave ini, kita lihat bahawa it has a minima. Ini dipanggil ini beberapa perkara penting. It has a minima, what we call as a knots. Minima dari segi amplitude-nya, amplitude minimum. Amplitude minimum adalah di sini yang saya tulis di sini. This is a minima ataupun dipanggil sebagai knots. Okay. Ataupun kita boleh katakan ini adalah minimum amplitude. Dia bukan kosong. Dia bukan kosong. Dia adalah minimum amplitudes. Okay. And it also has a maximum amplitude yang dipanggil sebagai anti-knots. Okay, anti-knots. Nilai maksimum amplitude. Dan seperkara lagi, kedua-dua ini, knots dan juga anti-knots, terpisah sebanyak half lambda, separuh daripada wavelength. Antara dua knots, jaraknya adalah 1/2 lambda. Antara dua knots ini, jaraknya adalah 1/2 lambda dan seterusnya. Dan juga antara dua anti-knots, jarak antara dua anti-knots ini adalah 1/2 lambda. Setengah daripada panjang gelombang. Nampak Dan anti-knots ini adalah nilai amplitude maksimum of the standing wave. Knots adalah merujuk kepada minimum amplitude of the standing wave. Okay, minimum amplitude of the standing wave is not zero. Di sini dia bukan zero, dia ada nilai. Dia adalah minimum, dipanggil minimum. So inilah dia bentuk gelombang. So kalau kamu lihat gelombang color kuning adalah kita boleh katakan incident wave kuning. Kemudian gelombang color grey, warna kelabu itu adalah reflected wave pada arah yang berbeza. Dan hasil tambah kedua-dua ini, incident and reflected wave, maka terhasillah gelombang yang color purple ini yang dipanggil sebagai standing wave. Dan kalau kita lihat, kalau kita freezekan masa, kalau kita stop masa pada masa tertentu, kita akan nampak gelombang purple ini dia akan seolah-olah dia akan berdiri pada paksi X. Seolah-olah dia akan berdiri pada paksi X. Ini kalau kita stop the time. If you stop the time, we're going to see that standing waves. So this is ini pun ada animation di sini. Animation. Ini animation of the standing waves. Dia akan nampak kalau kita kalau kita freezekan dia pada masa tertentu baru kita nampak dia gelombang standing. Okey. Seterusnya tadi kita dah lihat yang ini animation ini berkenaan dengan standing wave. Seterusnya adalah reflection coefficient. Reflection coefficient. Reflection coefficient ini adalah parameter untuk reflected wave. So kalau load impedance tidak sama dengan karakteristik impedance, maka akan berlakunya reflection dan akan berlakunya standing waves. Maka barulah wujud parameter-parameter seperti reflection coefficient. Bentuknya seperti R. So this parameter reflection coefficient is equal to ER over EI. ER is the
voltage of the reflected wave divide with the voltage of incident wave. E di sini adalah voltage voltage of the reflected wave divide with the voltage of incident wave, ataupun current of the reflected wave divide with the current of incident wave. Dia tidak ada unit. Okay, this reflection coefficient has no unit. Okay, and then we can see from these three cases of transmission line. Okay, so dalam sekarang ini untuk reflection coefficient akan ada 3 cases. Okay, akan ada 3 cases. Kita nak lihat yang okay, kita lihat yang bawah dulu senang match. Okay, so let's look the one below. Kita start daripada bawah lagi senang So the first case case yang pertama adalah match match circuit. Sekiranya nilai karakteristik impedance itu bersamaan dengan load impedance, maka reflection coefficient bersamaan dengan kosong. Okay, ketika match circuit, match load ataupun match transmission line, maka reflection coefficient adalah bersamaan dengan kosong, tidak ada reflection. Okay, seterusnya kita lihat untuk kes yang kedua dan ketiga, iaitu pada ketika ZL not equal to Z0. Load impedance tidak sama. Untuk kes load impedance tidak sama dengan karakteristik impedance, kita boleh pecahkan kepada 2 extreme cases, iaitu ketika load impedance bersamaan dengan infinity, sangat besar, dan kemudian untuk short circuit, load impedance bersamaan dengan kosong. Okay, untuk yang load impedance bersamaan dengan infinity, maka reflection coefficient bersamaan dengan 1. Ini bermaksud total reflection occurs. Maknanya keseluruhan incident wave akan dipantulkan semula kepada source. Okay, all the wave travel from the source to the load will be reflected back to the source. Okay, kemudian untuk case yang ini yang seterusnya, iaitu ketika ZL equal to 0, yang paling minimum lah kosong, maka reflection coefficient is equal to -1. Ini juga bermaksud total reflection occurs but in the opposite direction. Okay, maka berlakunya total reflection. Total reflection bermaksud kesemua incident wave daripada source akan reflected back, akan dipantulkan semula kepada source, tetapi dengan perubahan fasa sebanyak 180 darjah out of phase. Dia dipantulkan semula, tetapi pantulan itu mempunyai perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Untuk kes yang atas ini if the reflection coefficient is equal to 1, maka fasa untuk reflective wave adalah sama dengan fasa untuk incident wave. Okay, fasa untuk incident wave bersamaan dengan fasa reflective wave. Untuk case ZL equal to 0 ataupun short circuit, incident wave mempunyai fasa berbeza dengan reflected wave sebanyak 180 darjah. Okay, incident wave dan juga reflected wave mempunyai perbezaan fasa sebanyak 180 darjah. Okay, fasanya berubah. Okay, 180 darjah. Manakala yang atas tadi incident wave dan juga reflected wave mempunyai fasa yang sama. Tidak ada perubahan fasa. No phase changes. Tidak ada perubahan fasa. Okay. Ini dia standing wave. Okay. So kita nak lihat standing wave untuk open circuit
dan juga standing wave untuk short circuit. Dua extreme cases pada ketika berlakunya standing wave. Okey, pada ketika load impedance tidak sama dengan karakteristik impedance. Okey. So standing waves, sekejap ya. Okey, yang pertama adalah standing wave on an open line. Ini pada ketika berlaku pada ketika ZL is equal to infinity. Okey, maknanya kalau kita kabel ada dua kabel ini, source kepada load source kepada load ini dia adalah open circuit open. This is an open circuit. Load impedance equal to infinity. Apa maksud dia? Kalau kita lihat di sini berlakunya total reflection tetapi tidak ada perbezaan dari segi perubahan fasa. So ini kita nak lihat dari perspektif voltage dan current pula. Macam mana dari perspektif voltage and current untuk standing wave. Okay. So perhatikan kelas, ini pernah keluar beberapa kali dalam exam berkenaan dengan standing wave. Okay, ini kita pernah tanya dalam exam yang lepas, beberapa semester yang lepas, beberapa kali pernah ditanya. Okay, so in standing wave open line, okay, you see that none of the power is absorbed by the load because it is a berlakunya total reflections. Now we want to see from the perspective of voltage and current of the standing wave. And you see that here, the voltage is reflected as if it will continue. Maka voltage untuk reflected wave dan juga incident wave tidak ada perubahan fasa. Okay, tidak ada perubahan fasa pada voltage. Okay, untuk reflected and also incident wave. Manakala current, ini cerita current pula the current is reflected for about 180 degree from how it would be continued. Bermakna dari segi current, dari perspektif current of incident and reflected wave, dia berbeza fasa sebanyak 180 darjah. Okay, the sum of the incident and reflected wave is minimum at the open. Hasil tambah incident and reflected current adalah minimum pada open circuit. Di manakah open circuit? Open circuit kalau kita lihat gambarnya, di sebelah kiri adalah source, di sebelah kanan adalah load. Bermakna open circuit berada di sebelah kanan sekali. Okay, so sum of the incident and reflected current is minimum. Current dalam kes ini adalah garis yang putus-putus ini, dia berada pada nilai minimum at the end, at the open line. Ini dia line ni dia terbuka open. Current adalah minimum, manakala sum of the incident and reflected voltage of the standing wave is maximum. Pada open line. Okay, pada open line. Perhatikan kelas, kalau kita bergerak daripada open line sehingga ke arah source, kamu lihat, perhatikan berlakunya perubahan dari segi voltage dan juga current of the standing wave. When we move from the load to the source, you see that here at distance lambda over 4 from the load, pada jarak lambda per 4 daripada load, okay, nilai voltage adalah minimum. Okay, nilai voltage adalah minimum, manakala nilai current adalah maksimum. Dan kalau kita bergerak lagi, another lambda over 4, another quarter lambda, you will see that the current is
minimum and the voltage is maximum, dan seterusnya. Ini untuk extreme cases open line. Okay, pada ketika ZL equal to infinity. Nampak Ini adalah gambar raja daripada dua perspektif voltage dan juga current. Okay. Ini adalah gambar raja pergerakan slow motion daripada A sampai N. Pergerakan slow motion, macam mana bentuk standing wave ini berlaku. Okay. Kalau kamu lihat gelombang itu bergerak daripada source kepada load. Okay. Ini ditunjuk slow motion slow motion. Okay. Sampai kepada load, dia akan the load is open circuit, maka akan berlaku pantulan penuh. Okay. So akan berlakulah reflection So this reflection, maka pada akhirnya kalau kamu lihat terhasillah bentuk standing wave. Okay, yang ini standing wave. Ini dia punya slow motion. Okay. Kemudian kita nak lihat standing wave on a shorted line. Ini case yang kedua. Case extreme cases yang kedua tadi Yang mana ini ZL is equal to 0. Total reflection will occur. Berlakunya total reflection. Sama ada dia 1 ataupun sama ada reflection coefficient atau sama dengan 1 ataupun negatif 1. Okay. So you see that total reflection occurs, none of the power is absorbed by the load. The voltage is reflected 180 degree from how it would have to continue. Bermakna voltage antara voltage untuk incident dan juga reflected wave, dia berbeza fasa sebanyak 180 darjah. Manakala current, okay, the current is reflected in an exactly the same manner as if it were to continue. So dalam kes ini, current tidak mengalami perubahan fasa. Maknanya fasa the current phase for the incident and the reflected wave are in phase, sefasa. Dia mempunyai fasa yang sama. And the sum of the incident and reflected current waveform is maximum at the short circuit. Nah, so perhatikan di sini, sum of the incident and reflected current waveform is maximum at the short. Okay, so sebelah kiri adalah source, sebelah kanan adalah bahagian load. Yang mana load ini adalah short circuit. Untuk current adalah, kalau you lihat current adalah dotted line. Please switch off your microphone. Ada pelajar yang on microphone Okay, so the sum of the incident and reflected current is maximum at the short circuit, pada hujung pada bahagian load, and the sum and incident of reflected voltage is minimum at the short circuit. Okay, at the shorted end. Okay, pada load ni. Ini pada bahagian load. Okay. So garisan putus-putus dan garisan biru ini adalah standing wave. Please switch off your microphone please. Okay, garisan putus-putus dan juga garisan biru ini adalah standing wave dari segi current dan juga voltage. Okay, jangan keliru kelas. Kedua-dua ini kedua-dua garisan putus-putus dan juga garisan biru ini adalah standing wave. Tetapi dalam perspektif current dan juga voltage. Remember, standing wave bermaksud hasil tambah kedua-dua incident dan juga reflected wave. Okay, hasil tambah kedua-duanya sekali. Ini bukan gambar raja insiden dengan reflected, bukan Kedua-dua garisan ini adalah gambar raja standing wave. Okay, kedua-duanya adalah standing wave. Okay, masing-masing adalah hasil tambah voltage antara insiden dengan reflected,
Manakala yang garisan putus-putus itu adalah hasil tambah current dan juga incident current dan juga reflected current. Okay. So ini juga mungkin tadi saya terlepas cakap ini maknanya kedua-dua untuk open line dan juga shorted line, kedua-dua garis ini adalah standing wave. Tetapi dalam perspektif current dan juga voltage. Remember, untuk current dia adalah hasil tambah current untuk incident wave dan juga reflected wave. Manakala untuk voltage dia adalah hasil tambah voltage untuk incident voltage dan juga reflected voltage. Maka terhasillah standing wave ini. Okay. Dan kalau kamu lihat standing wave ini berubah dari segi amplitude-nya apabila kita bergerak daripada load ke arah source pada jarak lambda over 4 ataupun quarter lambda, nilai current of the standing wave will be minimum and the voltage will be maximum. And if we move again towards the source for quarter lambda, another quarter lambda, you will see that the voltage would be minimum and the current would be maximum. Dan seterusnya sehinggalah sampai kepada source. So kita lihat di sini perubahan dari segi amplitude, maxima and minima, antinodes and nodes untuk standing wave yang bergerak reflected back from load to the source. Nampak So ini pernah ditanya antara shorted line dan juga open line, pernah ditanya dalam final exam. Okay. Standing wave ratio SWR is defined as the ratio of the maximum voltage to the minimum voltage of a standing wave on a transmission line. Ratio antara maximum voltage dengan minimum voltage. It is a measure of the mismatch between the load impedance and the characteristic impedance. So we can calculate VSWR equal to Vmax over Vmin, iaitu incident voltage plus reflected voltage untuk Vmax divide with Vmin, incident voltage minus reflected voltage. So tidak ada unit. There's no unit for VSWR. And then we can also find the VSWR based on the reflected coefficient, reflection coefficient. Kita boleh juga menentukan nilai VSWR berdasarkan nilai reflection coefficient, iaitu bersamaan dengan 1 plus reflection coefficient divide with 1 minus reflection coefficient. Okay. Ini persamaan yang kedua lah. Okay. Persamaan yang ketiga, kita boleh juga mencari nilai reflection coefficient berdasarkan nilai VSWR. Reflection coefficient also equal to VSWR minus 1 divide over VSWR plus 1. Okay. So kita boleh dapatkan nilai coefficient yang lain lah. Okay. Ini adalah persamaan yang kedua untuk reflection coefficient. Yang tadi yang pertama kita dah lihat yang ini, yang atas ni Okay. Standing wave ratio with the load is purely resistive. The SWR can be expressed as Z0 over ZL, or VSWR equal to ZL over Z0, whichever gives VSWR more than 1. Okay. Untuk ni pengiraan VSWR dia mestilah lebih daripada 1. So sama ada ZL over Z0 ataupun ZL over Z0 over ZL. Okay. Dan tidak ada unit. The disadvantage of having unmatched transmission line. Apakah disadvantage kalau kita ada unmatched transmission line? Bermakna 100% of the source incident power is not absorbed by the load. Sebahagian power akan dilesapkan ataupun loss dalam bentuk haba dan sebagainya. Reflection and re-reflection cause more power loss. Mismatch cause noise interference.
Okay. So sebenarnya ada juga advantage kalau mismatch ini, yang mana kita sebenarnya boleh menentukan di manakah lokasi kerosakan kabel. Okay. Remember kalau kita ada kabel yang panjang daripada source kepada load. Okay. So kalau dia unmatched, maka akan ada incident and reflected wave. Okay. So mismatch ini sebenarnya ada jugalah advantage dia walaupun losses yang mana sebenarnya kita boleh menentukan okay, tadi kita melihat tentang total reflection. Sebenarnya kalau berlakunya kerosakan kabel contoh siap saya padam kalau pada asalnya adalah match transmission, contohnya pada asalnya adalah match transmission, kita ada incident wave saja, dan suddenly adanya kerosakan pada kabel, contoh, maka akan berlakulah reflected wave. Reflected. So based on this incident and reflected wave, actually we can determine the distance of the kerosakan ini the error at which distance berlakunya kerosakan pada kabel sebenarnya berdasarkan masa untuk incident wave bergerak dan juga reflected wave. Kita boleh mengukur dia punya kita boleh agak kerosakan tu berlaku di mana berdasarkan masa pergerakan gelombang itu. Okay. So dengan adanya mismatch ini kita boleh tentukan lokasi kerosakan kabel. Okay, kalau kita ada kabel yang berkilo-kilometer yang panjang tu, how can we determine at which part adanya kerosakan kabel? Okay, salah satunya adalah disebabkan oleh incident and reflection. Maka kita boleh tentukan di manakah lokasi kerosakan kabel. Okay. So ini ini sikit example 5 for a transmission line with an incident voltage 5 volt incident voltage and reflected voltage 3 volt. Determine the reflection coefficient. Reflection coefficient is equal to ER over EI. Okay, 3 dibahagikan dengan 5 So we get 0.6. Okay, 0.6. Okay, and then VSWR is equal to EI plus ER divided over EI minus ER. Okay, bermakna 3 tambah 8 dibahagikan dengan 5 tolakkan dengan 3. So this is 5 tambah 3 tambah 5 3 plus 5 incident voltage plus reflected voltage divide with incident voltage minus reflected voltage. So this is 8 divide with 2, so we get 4. Okay, jawapannya adalah 4. Okay, so the next topic input impedance saya akan explain pada minggu hadapan. This is for next week. So that's all for today. Okay, that's all for today. So you can open your QR code and take the attendance, and then you can move to the next class. Okay. Okay, siapa dah scan boleh keluar no problem. See you again next week.
Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. See you again next week. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Doktor bolehkan tick nama saya tak, Doktor? Saya on pakai phone lah. Nama siapa? Muhammad Aidil. Muhammad Aidil Kamarudin. Ya, betul. Okay, sudah. Okey, terima kasih, Doktor. Okay, sama. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Welcome. Okay, dah itu saja. Ada lagi yang belum ambil attendance? 3, 2, 1. Okay, so we have the 2 absence, 2 students absence. Ada lagi? Kejap, Doktor. Saya try. Cuba. Beritahu je lah. Muhammad. Okey, terima kasih, Doktor. Okay, dah. Dah. Okay. Okey, Jumpa terima kasih, lagi Doktor. next week. Okey. Salam.